Sanja kaham tai jotono khulumba kya chini khorang nai tongnai chini o rangcha khani jotto khapang ta hoktai buhuk song ang tini norok ni host Nelson Deborma norok jotono no khabai khabai lamsogo chini khorang bai loa jijak sanja ni koksalai pandawo tini sini o sanja ni koksalai pandawo belaino nangkukmani narwai song phaisok pajak borok no ang nong busong sini mongruana tini chini pandawo guest ngi phaisok pajak Tripura haikeba Tripur Kshatriya Samaj ni organizing secretary Sir Pritimoy Deborma tai bini logiwo tongo joint secretary Prasanto Deborma kai ang sar suno belanya khawi khawi lamsogo chini o koksalai pandawo Kulumka Wilam kai jeng tini ni pandawo jeng chengnan sakang tai kaisa kok saklani mu chungo chini joto nai tongnai ti prasaroni koimung bai a koimung no narga chengong bukha kaisa kok sanamu chungo abung kai seng sal kedengma joraromoi waire bar cheng janjati suraksa mansni bogni adong ba members okno cheng invite khaina cheng bongno ringhormani oro chini pandaw phale cheng o issue rokno toine cheng kok salanya hane haipano tini sek jorate cheng borokni bukhakte janjati suraksa mansni bukhakte kebono maniakho ba tamni bage borok chini ringhormano borok yacha gya tamni bai phaya abo cheng bong thani respond maya ngitubo phadi tini chini pandaw Tripur Kshatriya Samajni khoroknei adong phaisok pojak kai borok bai cheng panan chengnan sekang seng tini ni topic bo saiman laine abo hanggang kai Tripur Kshatriya Samaj ni to khorok ni bodol ungui tong kang abo sabo soi sabo kubui abo no seng saiman laine tai abo ya glo bo haino tamni bagai cancel angkha 25th December salmariwo protest rally khlaijakna hinma rok noptibo okay phadi jeng poilano sungmu bhag thang laine ang saimana mu chungo Tripur Kshatriya Samaj ni o organization je form angkha tamni bagai tamno na harmung rong tui form Khlaijakha o organization ni main motive rok tam tong abke saikana Poilano jodono khulumung haste Tripura ni chini nai tongnai chini khorang social media ni bisingti ani okra chakra mo khulumung tei ani sak chalai kusurono ani khapangni hamjangmung जों तिनी चिनियो जे चिनी खरां सोशल मीडिया नि बिसिंगति नारवायनि फाइसखपेका लाइ थांनाय 18 तारिखो नंनि सोशल मीडिया नंनि चैनल नि बिसिंगति न टॉक शो काइसा नुखा त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि मुंगै खरगनै साकरा रक फाया कोनि विभिन्न धरনের বিভিন্ন মত বরক বংনি যুক্তি রক ফাया कोनि साइकलांखा हिके जों अजे त्रिपुर क्षत्रिय समाज तामनि बागै संजाजाखा ते बाहायकै संजाजाखा अबनो रुगै जों कक सालायानो पुलानो आं काइसा आनि थानि काइसा चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाज संक्रांत विवरण संग्रहनि काइसा बय अब लुकरनो फुरनामु जोंगो अर राज राजानि आमालनि सिमि चिनि जे पंच त्रिपुर बसंनि लुकुरगनि तमुं सामुं रीति रायदा कास्टम अबरक बाहायकै जों मानियै फाइटं अबरकनि जत क्लियार खायो अ बय सैजाक दङ केबो तमुं नांखा हंकै जोंमा जुगाजुग खायमानो जों अबयनो रहनाय हिकै चिनि जे त्रिपुर क्षत्रिय समाज पहिला संजामनि साल हंकै 2008 नि 11 तारिख नभेम्बर अबनो संसाखा चिनी बरम गनां डॉक्टर अतुल देव बर्मा बो 2003-4 रगनो बिनि बखाव बहाय काइसा वानसुं फाइका जे बेलायखै तंकेसेबो तंलाय दंगो जों बसखां दिनो तेबो चिनि जे रीति रायदारक चिनि जे कास्टम रक तंकेसे बुंनाय फाइदि चिनि बिसिंबो अ देबरमा बसंरंनि जे त्रिपुरी कम्युनिटी रंनि काइसा सामाजिक संगठन खलायलायानो नै बो वानसुगुयाखौनि अ संगठन खलायका बिनि मेन मोटो हंखाय तांमुं तुमुंतै हुकुमु आं तासिङनो काइसा बय फुनुका चिनि राज राजानि आमालनि काइसा बय अब सैजाक हेकाय सिङो जे त्रिपुर क्षत्रिय समाज संगठन चिनि सम्पूर्ण जे सामाजिक संगठन खाजाकमानि अ जे राज आमालनि त्रिपुर क्षत्रिय समाज जे रीति रायदानो रगैनो खाजाखा हेकै अ जागा साना कलायो ताबु किचा बिस्तारित बाबो सावनो अ जागाव चिनि राज राजानि आमालो मण्डल दङ 50 टा चिनि महाराजा खाइकलांमानि
aboni yagulo moyal tongo 23টা aboni yagulo hangkor tongo 7টা omo haikhai yakonoi মণ্ডল প্রত্যেকটা মণ্ডল খরকসা মণ্ডলনি অকরা প্রত্যেকটা ময়ালো খরকসা অকরা প্রত্যেকটা হাংকরনি সর্দার খরকসা অকরা অম হাইখাইনাই তেই চিনি সমাজনি প্রধান সমাজপতি হিনাই খরকসা ইন টোটাল 81 জনা খাই আকনি কাইসা গরাক খাই চিনি ত্রিপুরা হাস্তেও ও যে ক্ষত্রিয় সমাজী সংগঠন খাজাক দং তাবুক ফাইদি চিনি যে ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ 2008 সাল সংসাংমানি চিন জায়গা যতই 61 জনা খাই খ্লাইজাক কমিটি দङ সেন্ট্রাল কমিটি অর দাপে দাপে দङ কমিটি মন্ডল দङ হাংকর দङ ময়াল দङ তে কামিনী চৌধুরী দङ অব হাইখাইनै আবনি ইয়াগুলো যতনি শাখাও দङ সেন্ট্রাল কমিটি ইয়াহাকে ত্রিপুরা রাজ্যনি যে কমিটি যতনি উচ্চ পদ হেকাই অম হাইখাইনাই जों সংগঠননি কমিটি খ্লাইজাক ফিয়াবা जों যত ডিভিশন বা যত হাংকর जों খ্লাইমায়াকো যত কামিবো जों চৌধুরী রগবাই গদাল মানয়াকো বিভিন্ন ধরনের নিনি সমস্যা আঙ্গই কোনো কোনো কামিও চৌধুরী রকরই চৌধুরী তংনান গসিয়া অম হাইরঙै जों যত ময়াল যত হাংকর जों খ্লাই মানয়াকো হেকাই বনি মুটু অবন যে সিরিসিতিনি রাজা মহারাজরংনি আমলনি হইতে চিনি যে সমাজনি যে রীতি রায়জা বন मोथाङै नारनानि बागिनो जोङो संगठन खलायो औ ओमफ्राय ताके सोंनामो जोङो जों थांनाय साल सिगाङाव नुगैमानखा ताइ कायसा त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि बंनि खुक्तिजों सावैमानखा जे बरकसे गुबै आसल अर्गेनाइजेसन होननाय हाके बरकसे गुबै हांके नरंनि अमो थांके साबो ताइ कायसा कक के बरक तो कन्डेम न खायो जे जनजाति सुरक्षा मानसनि ओ जे सानमुं न तैनाय के नरकनि स्टेनो पॉइंट अफ के ताम बाहाय दं फाइदे अबनो किसा सुग्रुबै साना हंकै कायसा 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 मा सानाय हायाखैबा उल्टा पुल्टा फानङै थांमानो तामु हंकेले आं साधारण बरक पण्डित बियां एके अबनो किसा सुग्रुबै सावनो अब बाहायकै काखा बा बंनि बदल बा सबा अबनो किसा सुग्रुबै सावनो पुइलावनो सराय सानामुसुङो त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि रायदाव तंनानि हिंकै ब चिनि जे राजा महाराजानि आमलनि हयते जे रीति रायदा तंमानि हाया बेदिव ब कायजामनि जरा मा कायजांनाय आसायमानि सिमि थैमानि जरा जोंनो जे राजा महाराजार रीति रायदा प्रथा कास्टम बय खालामनि अबनो ब मानिनानि नांनाय ते कायजाकफ्रु साल ताल नगबार हर ताखुक बुखुक अक्रा चाक्रा रंनि आशीर्वाद रुवाय ते लामप्रा वाथबनि रुवाय नाहै ब मा कायजांनाय हाइकैसे पवित्र ओंगैयाखनि ब अ संगठन तङै माननाय हिंकै अ जागाव चिनि जे रीति रायदा बाय जे गदालिया ताबु विभिन्न बसंनि लुकुरक बाय गदालनाय बा चिनि रीति प्रथानि फातार तंनाय बरकले चिनिअ त्रिपुर क्षत्रिय समाज तङै मानया अब हाइखाइनाय जों कायसा अर मिटिंनि डेट दब दङ गोबांमा अ डेट दंना आं नरंनो फुनुगानो हेकाय ताबुक अबनो क्लियार खायना बागै सावनो आं जों 2018 सालो चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाज 2008 11 तारिख नभेम्बर संसामानि यागुलो 2018 सालो चिनि जे फाउंडेशन डे खलायनानि बागै जों कायसा मीटिंग खा 28 तारिखनि सालो अब आनेर मीटिंगनि एजेंडा अब दङ सुजाक सराय अक्टोबरनि 28 तारिखआव तामुंगाय नभेम्बरनि 11 तारिखआव चिनि जागा एडिसिनि जे टीटी एडिसिनि नवाय ऑडिटोरियम हल कायसा चिनि संसामा साल पालायलायना होनै एकाय बरम गोनां चिनि आजराव ए दानगेन पिनि नग दा प्रमोद नाकादि दा प्रमोदनि नग मीटिंग लायखा हिंकाय अ जे फाउंडेशन डे पालायना बागै बिनि नग मीटिंग लायफ्रु चिनि बरम गोनां डाक्टर पार्थ ते ताबुक जे चिनि प्रधान समाजपति बरम गोनां पूर्णचंद्र देबबर्मा ते जत अकरा तंमायो बनि बसकांगो चिनि ताखु अकरा दिलीप देबबर्मा ब अ मीटिंगनि एजेंडा बादेब 2019 नि चंगमारी कायसा इलेक्शन नंनाय 2019 लोकसभानि चंगमारी जों जत्र साइमानो अ चंगमारिओ बनो बीजेपी नि प्रार्थी इंगै
bono kaisa ticket dinani bagai bo chini okra rongno bo saka je BJP ni leader rongni thani norok ani bumung kaisa propose khaidi ba dabi khaidi ang BJP ni MP ni प्रार्थी नि बुट बासानानि आ जोराउनो चिनी okra rok saka da purno song te chini Dr. Partho Boromgonang songrok saka je na chini obo राजनीति खलायनानि बागै जों संगठन खलाया चिनी अबो सामाजिक जे संगठन चिनी रीति रायजारक दंमानि अबनो मोथांना बागै जों संगठन खलायो जदि तमुं नों राजनीति न खलायना हंके नों राजनीतिनि बदलो थाङै नों साइमानो जों निनि बागैले कुनो लिडार न शुधु BJP आ जे कुनो पार्टी न फानो जों थाङै साइमानजा जे ननो 2019 नि जे लोकसभानि चंमारिओ जों टिकेट दिनानि हनै आबोनि यागलो बिनि खा हामयां तैयै बिसिं गाय ब किसु संख्यक बररनो ब चुकलिक दावैयाखौनै ब चिनियो त्रिपुर क्षत्रिय समाज सबायनानि बागै ब चाइतखा यागुलो जों तामनुखा चिनि फाउंडेशन देंनाय नभेम्बरनि 21 तारिख खुमुलुनि जे नवाइ ऑडिटोरियम हल बतामो खलायका 11 तारिखो बतामो खलायका ओ फाउंडेशन दे फाइनानि सालचा सकांनो बचिनी आगुलिनि प्रेस क्लाब खरकटाम खरकबुरी बरक रिङै बकाइसा बदल स्रामका आबनो त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि ब बुमुंनिखा प्रेस मिट ब खलायका ब आजागा जे त्रिपुर क्षत्रिय समाज आंसे हनि ओ जागाओ ब दायित्वरिखा चिनी ताको अक्रा जुगेन्द्र देबबर्मानो बनखाय ब हदानि अक्रा बा प्रेसिडेंट स्रामका आबनो यागलो ब दायित्वरिखा ताको अक्रा मनोज देबबर्मानो बनो जनरल सेक्रेटारि आबनो यागलो बनिजी चिनी ताकुक दिलीप देबबर्मा एडवाइजरी कमिटिनि चेयरमैन हनिनाय बनिजी प्रेस डिक्लेरेशन दिखाजे दिनैनि सिमि क्षत्रिय समाज जोंसि आर अमहाकेनो ते कैसे बदल बखक्तिनो कैसे कक सावैमान खाजे नरक निजी क्षत्रिय समाज त्रिपुर क्षत्रिय समाज अमु ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हनिबो ककसिल समंग नुखा इंगा अमुन तैनेले बाहागि फिरमोनाय अबो अजागाव आं एकदम क्लियर खे साना मुसुंगो नायदि जों आं ताइसिमो साका राज राजानि आमलो चिनियो जे मंडल हांकर आबन यागुलो मोयल अबो हाइखाइनि चिनि त्रिपुरा राज्यनो चिनि राजारक शासन खाइलांगो हेकाय बरक जे सामानि जोंसे राजानि लगि दंगो जोंसे आसल क्षत्रिय समाज अब राजासे जोंनो स्वीकृति रिउ हनै बरक आदिनो सामानि दंगो आं निजेबो टॉक्सो खोनाका ओ जागाव आं बरनो काइसा क्लियर खाय साना मुसुंगो राजतंत्रनि आमलो चिनि राजारनो कमिटि खाय स्वीकृति रिउ याखनै चिनि राज्यनो चालगो फियाबा ताबुगुंखा गणतंत्रनि दिन गणतंत्रनि सालो चिनि त्रिपुरा राज्यओ जे सानि बदलनि फानो सरकार दंथुं सरकार से बनो रिकॉग्नाइज जाखैबा स्वीकृति रिउ अब हाइकाइनो जोंनो 2021 चिनि आगुलिनि आस्टबल थों नखलावो चिनि त्रिपुरा राज्यनि जे सरकार डीएम नि याक्ति याकुनि चिनि बरमगोनां ताकुगक्रा पूर्णचंद्र देबबर्मानो समाजनि प्रधान नि बनो सर्टिफिकेट रिमानि दंगो आं सोंनामु जोंगो गणतंत्रनि दिनो सरकार नरिवो स्वीकृत बरले ब सरकार थानि स्वीकृत मांखा बौना आं काइसा सोंनामु जों औ आं ता कैसा कोइमंग नारागनामु संगो चिनि नाय तंनाय हासन जतो त्रिपुरासा लुकुरकनो चिनि पान्दा चेंगमानि ताइ सरापसा नि यागुलो हाइके 30 मिनिट्स नि यागुलो नरक चंबाय गरंगि मानाय नरक कल खलायनाय नरने बखानि सोंमंग रकनो नरक चिनि नारवाय रकमो कल खाय संगि मानाय तामके ताइ सरापसा संनो जरारदि जों ताइ नांमानि कग्रक जों सालायमन यागुलो ताइ सरापसा नि यागुलो 30 मिनिट परे नरक कल खलाय मानाय हामबाय ओंखाय आं ता कैसा सोंनामु संगो जोंथ' थांनाय प्राय हाति बारसा बारनि जरातै जों ओ जे चिनि हास्ते गोनांगै जे बर्निं इश्यू ngै तंमानि जे जनजाति सुरक्षा मानसिनि बखाक्तै बंनि सानमंग रक टिख्लाइजाकमानि क्रिश्चियन रक डाबल फेसिलिटीज नामानि बागै बंनि एसटी फेसिलिटीज कैंसर खलाइजाकना नै बरक सानमंगति सामानि ग अमनो तैनाय नरकनि मथानि यांतै बाहायनो नरक 90% हाइ नरकनि डिमान्ड बाय बं डिमान्ड ब मिलि लायो नै सालायमानिखौ ओंखाय अमनो तै कैसा त्रिपुर क्षत्रिय समाज बरक गांकै बरक तो सपोर्ट खलाय हनिन क्लियरली सागा गे नरकनि स्टैंड पॉइंट तामो
o demand no tei nong ni na har mung tamo basic moni tamo ke sai khna obo chini সংগঠননি kaisa nahar mungba demand tongo je borok chini raja maharaja rok chungno riti raida kalangai thangka siri sitini simi dangai ma danga phani simi chungo riti raida chini custom bai no chung usuk jora chini chini o kothar je ama Tripur sorni o hano chung tonglai tongo o riti raida no mania rok no chung sudoro kono dormo no chung hamya hiya chung Tripur Kshatriya Samaj engui tei ani sakbai thang ang joto dormo no ang maniwo ang respect bo khayo chung kono dormoni birudo bo thangya boskang dine bo thanglak chung joto no respect khlayo chini sanmungle orose je chini je riti raida custom ni je protha ang taisimono saka kaimani jorani simi thimani jora chini protha tongo oborongno mania borongno se je kono kaisa alada kai yakonai jagao borno tlangthung hayakai chini siri sitini je raja maharaja rok je motayatai kalang thangmani tabuk kaisa udaharon ni sacheone example chini chibri motayakeba 14 devata nei chung kaham kai saimano tei chini matabari nei chung saimano chini maharaja dhonno maniko tlang kalang mani hekai o motai rok chini galem chontai ni bising tino tau bo khlai phaijago bisi burung burung eka o je chini riti raidar no chung jodi mania borok jani ja je hamjamon je sa dormono thangimano haifano chini sanmungkai obose nung je sa dormon phano khlaidi chini je siri sitini riti raida oborong no bo manidi chini kokhaya bosi hinkai bongni je sanmung bai chini sanmung kisa mili wino chung bono sapur kheka aw je borok chini riti raida raja maharaja rok ri klangmani no se mania hinkai ba borono kaisa je kono kaisa category o tlang khangkai belaikai sanai hayakai chini je riti raida tongmani custom tongmani obo belaikai songkoto klainai bosang dino hunino chung borno support khlai gai kobungma koksil samung phaikya topic rong tei salaimani bising toino riti raida no sakamana ni sakamai tongo chini tiprasa do phone borok hindu dormoni christian no convert ngmani bagai ngankai tamni bagai bahaike bu poino ba bu wansuk mongo christian rok chini tiprasa roni riti ribas omono sabayo han abno ti bhain sukrubi ke saikhnate actually obo ang nini channel bisinti sanamo sungo chung kuno dormoni biruja ang taisung sakang saka tabu christian to chung hinya jani ja sapan klaitung bo parsis mung jain phangthung buddhist phangthung bo je sa dormo phan bo thuruk panongthung chung kuno dormono sakma bo sabayo hinya je chini kokhe je chini riti raidano maniya bose bo je sapanongthung chung kuno ati christian ok ni hinya chini সংগঠন ni kai obo naharmung chung kaisa dormono bumung khui saya ek kothai no chung sao je chini je riti raidano je mania bono se sao chung aro kono christian ok ni chung saya haisi riti raida mani hangka bu buma hai riti raida mani na nang ari riti raida buma samto obo naina ji chung rajbari ni simi aramu khai kami jora chung bisi burung burung nugo rajbari bo care motai khlayo hohom dodom khai tabuk je chini je rajbongshoni kothang tongtone chini maharaja boni jibo omotayo tongo boni jibo saimano hekai kami jora kamiwo tabuk chokdri tongo chini tiprasa roni joto kamiwo chini tiprasa badebo deborma ka je title sinai badebo tabuk chini riang takuk rok molsom rok kaipeng rok jamatia rok o chini je 19 tribes tongmani bisingo jotonino kaisa riti raida tong hai जों काइमा किसा फेलायो हा थयै जे 13 दिननि बुजन खेमनि किसा फेलायो फियाबा जतनिनो कास्टम दङ अबनो रिति रायदा ताबुक जेमन जों चेराय कताला आसायखा हंके बनो जों बुमुं फारो लामप्रा वाथबनि रुवाय रिउय आबनो यागलो सिकला काइनानि जरा हंके जों हायाबा बेदि ख्लायाखनि जों बनो कायु हंके आ काइमा जागा जों असाय ते जिनि लामप्रा वाथबनो खुलुमै अक्रा साक्रानि जे रुवाय नावो याखनै आबनो यागलो बरक बयसङै बा कुनो रोग रोग बेमारङै थैका हंगे बो 13 दिननि नेरामसे कथारक साव याखनै जों बनो पालायो हंके रिति रायदा अबनो जे कामिwo जों केयर मताय ख्लायो
chini care motai khaimani dino chini kamini borok ke bo ongkhormaya motai je paya sak chokdiri nogo khlaijago ajagao chini mailuma khuluma noksuma oborono joto motai kotorono chini baba goria borokno tui akhonai chung ajagao motai riu heke obono chini riti raida chung abo baino sirisi chini simi manui chung khulumlai phayo obono chini riti raida Kai oro tabuk riti raida mania hanai sabono sajagoi tong omo obo ang tasing tamke riti raida to chung chana thang angke chini jotono chung chin tradition chin culture sing chini je religious rights omoro to sing khailen tongo angke oro sabono point khainai ba bu category ba bu community ni borokno oro mania hanjagoi sajagoi tong riti raida ni kokno sana thangai ang obono samano je riti raida chini sa borok ba riganai borok kanai tongkhaino chini riti raida mani jagya language and dress is not a part of our custom ba chini our culture obo tabuk chung chini kami gana rogo nugo tak chini kami gana rogo sautal takhuk rok munda te jora ninai chini kami gana rogo borok tongo kobangma bosong kono bas khlayo borok bo tabuk chini kokno sau heke kanmung rok bo borok chini rignai bororo no kano जों एक जरा नुखा चिनी त्रिपुरा राज्यनि जे गोजाम जे मुख्यमंत्री बरम गोनां बिप्लब देब बिनि बिहिंनो जों नुखा रिगनाय बर' रक कानैनो बो बिभिन्न जागा प्रग्राम नगो थाङो एकाय ओ जे रिति रायजा चिनि सिरि सितिनि रिगनाय बरक बा रिसातै तंखा ओंखायनो रिति रायजा मानि जाग्या आबो कायसा ड्रेस से आं नायथकजाखा हंका हंकाय आं सुमो tabuk nini romni Punjab ni borok phanungtha Haryani phanungtha Gwalior ni phanungkha bochini o rignai risarongno phano hamjaka ngai bobo chumnai bobo kannai tabuk ang suit kani pheka ang suit kannani ani kaisa tamhinani comfortable tongo ha gamsa kani thangka hangka obo comfortable ya hangka ang kani pheka hangka hai hinile ang obo te khoroksa samasni riti raijona ang narung klaya abona ang kono clear ke sanamusung je kanmung sumung ba kok samung bai no chini riti raidaro no mani jagya ang yang sano ta kashi kok sanam sungo je janjati suraksa mansni bkhakte bongni demand ba sanmung rong tei kaisa procession khaijang thangmani ba khlaina ni wansuk laimani ba kaisa date laiman 25th December ro Christmas ni salo o protest rally khaijang na hemani tamni bagai postpone khaijaka bo 26 December khajang na henai abo tamni bagai postpone khaijaka abo to ang clear ke saimia karon jonojati surakhani aro to ang koroi tobe ang je babi nemeni abo hangke most probably abo jehetu adino 25 December hangke abo ni ya golo kunu haimia chayarok da ongno abo haino wansok toi da cancel khaika abo jara jonojati surakha moncho bai gadalai tongnai ba bongni loke tongnai borok kaham ke saimane ar ta kaisa angke o je sanmung ongkhormani Christian rok double facilities manui tongo nai tongo hanai nai angke omo ke bono no da nokha Christian rok double facilities mano ni ombo jote kubai manma da nokha double facility abo bo jaga manya abo no nanya thang to kaham ke study khayana kasa kom somoyo joto kichu to sukrubai sanani moton do somoy kori tabuk abo Tripura o jab to khali Tripura ni simi dimanya omo to all India kaisa সংগঠন borok adino bebak nini north east including north east ba India nije onno je jaga jonojati rok tongo a jaga no joto no khoboi kaisa bongni demand abo 25 tarik tongani ga onno jaga ni onno state o abo demand is a date abo change dangkha abo to ang saimangala kahamke tangke Tripura o je 25 tarik tongona abo to change dangkha aso jorotino clear ke saima aboni ya golo 25 tarik ngi oi 26 tarik ongnai hinai angkisa khana kai phadi jodi nai tongnai chini tiprasa joto hasen lokorok norok naimain to haken dong ni nong sungmung ni jora jago norok kol khlaimano norok ni sungmung rok no sungi manai tamkhe ang teibo kok sungmung bhak thanamo sungo abo ngangkai haste ganangai kok sil chamung ongkhori tong ha kabang kukno phadi abon sai sigang kaisa call receive khaina lainen hello 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 network issue ngi mano connection no kisa hamyang na
tamke chung nu man kha hasti gana gai koksil tam do te kaisa te wase call receive khalen hello takhok sanja kaham non lam sogo chini khorang nei live talk show nin sungmung tam tong nang nin sin mung roi ke sungi mano mandini achache Tripur Kshatriya Samaj na aw borak to janajati saksa monjai demand 99% ba hake 69% dukatao haji bana aw acha ST by religious tam khar ba busu kharat to ang bong thang sungai je ani category by je angka setormo aw tam khar mato tang je ST by o je dor munafik bor torjaka bete kete je bor niti te bor tabu je Tripur Samaj bor busu kai Samaj ba je wan sugu boni je tabu je culture ba bini tradition je tomoni bor thik kubu de o je agi raja je climatic khai to obang bong thing sungai plus botabu boni je kale bari rogo agini hai bedi dokta bedi tangai tamung ungu khlainai o decoration na hari kale bari khlai amtu kase chini samaj khlai aw o decoration to abro na habro aw belai hambai bro agini no bro na hanan nayo bong thena bor sungna musungo do takhok double facility ST no domo kai chatta caste to muti India chatta category ST SC OBC iwa oda bahai chitan double facility man ni bor seman on the percent 30% ba ST ni tuman self price on tang uhuinai ST ni man ang to chitan ni mamani ya to bor bahai cha abono bor demand khai je ST facility by minority kuman unne bor bahasa bor suno seman Christian no ambo al jonasati ko takma Tripur Samaj na kono kisang sungna musung aw belai hambai takhok call khaimani bagai gai baki phir mong nai pin sung mong tai bini sungmung kita kaisa kai sagradi ang kisa confusing puilani to thaisa kai nang process nai ang utori nai sung tai sabsan pore call receive khale na tam ke o sungmung ni kaisa phir mong na le na puilani sungmung kai ST by ST je category scheduled tribes money by religion tam fair tam ni bagai religious by ST no or include khai am differently on your category ngai abun ya golo nong ni je Tripur Kshatriya Samaj norok to sawi tongo ching riti diwas follow khayo ga jara riti diwas ni amona follow khaya rok no cheng onyo category je pun khaina nangnai ni kaisi norok sanmung tone ge norok kubu ni norok busak jorok ti o riti diwas no norok follow khai tong ba carry up khai tong example bosaka riti diwas follow khaina ge to cheng panda kaija khangkang ge wathu phulong musi kaija go agini riti diwas ai hangke ge norok bedi tangi da kaija na tabu phono norok wathu phulong ni kaija ko asung muro जों त्रिपुर क्षत्रिय समाज जारा खलाई तंगनाय रक चिनि 2008 जे संगठन खलाई तंगनाय रक सराय सराय खाय गुबै कथार ते लामपरा वाथबनि आशीर्वाद ना हवै खलाई तंगनाय रक ताबुक बो जों लामपरा वाथबनि मतायनो खुलुमिनो जों कायजागै तंख आर जाहाताकि बिनि जे बेदिनि जे कक बसामानि बेदियाबो नों ताबुक मडार्न जुगनि ताबुक चिनि वा रगनो चिरै बिभिन्न धरनेर खाय वाव खुम साजगै याकनिबो खलायो आर ताबुक जेटा मडार्न नि किचा जुगाव स्किन टिसिन चामानि रगो बुइनुगो हाक्सा लंनि हनि याकनि आबो किचा मिसारि लायो फियाबा ओ बायतो कुनु मेटार या जे बेदि बा निनि ओ स्किन सोंमार तो मेटार या जों तो आसल हंखाय चिनि जे असाय बाय जों जे कायजाक मानि आबोनो जों तागो नारगै दंगो ते कायसा हंखाय एकदम गुबै कथार प्रमाण बिसि बुरुं बुरुंनो त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि मतायसि ब्रैयो सारा तिप्रासा समाजनि बागै जों 14टा पुन्टानि आजागा खुलुमो ते त्रिपुरा राज्यनि जे तिप्रासा तंनायरनो जों जतननो निमन्त्रण बरियो आजागा फाय चिनि मतायसि ब्रैनि प्रसाद चाफायदे हनै जों बिसि बुरुं बुरुंनो आजागाव प्रोग्रामनि बिसिंतै जों चिनि आ मतायसि ब्रैनि प्रसाद नबो जों जारियो
tabuk te kaisa hingke puilani tamsing khong bo sungmani ST by dor motoma phelai ni bojeta ba tomong klai chung dor moti puilauno saka chung dor moti kok saya ekmatro chini dabi bai bongni o je dabi khlaimo chini kicha milikha je jagao je chini je riti protha mania ang taisingono saka chini je riti bobahai asai phaimani simi thuimani jora je mania जों बंगनो से सावो जों रिलिजियन नि कक अर साना थांया आं पुइलावनो क्लियर खाइ साकावनो जे जों कुनो धर्मनि बिरुद्ध जा जानि जा जे हामजामन खलाइथुं खलाइलाइबो तंगमानुगो जों केबोनि बिरुद्ध जा जों अ जे प्रथा अ रीति आगिनि सिरि सितिनो जों नारगै चलिबो एबं चलिनाय अ चलियारंनो से जों आलादा जे कुनो काइसा केटागरि खाइदि जों चिनियो सानमुङो बसि आव हैता काइसा कल रिसिभ खाइना लेन्स Hello. Hello. Takok lamsogo chini khorang live talk show ni sini mongroi tam senamo song nen kok sengi mano. Takno ba hambai. Angkai agon tolani. Angkai sini barang atau berarti gimana ya senamo sunggo. Sini agi Tripur ada sini dah seng bedirok tangi kajak lai pai ke 사카수리 다이 신도로 불라이 타이 고려니 승문 세컨이 승문 간게 디르불라다니 시미다승 니라미 사이 팔레 자르디 니라미 사이 스라덕 파이 팔레 아봉게 세컨 승문 하르니 승문 간게 ซึ่ง 브라몬노 부프린지비 나하르냐이 ซึ่ง 스라덕 과여이 자가럭 단 과연난가 하여게 무수그럭 단 과연난가 리럭 단 과연난가 아우 부프린지 어까지 참도 또 이제 빈타나게 지나고 정다 한번 belai hambai call khamin bagai puilani isu tamsing khamo puilani jeng bufurni simi rajan amal sekangda ba rajan amal simida sindur fulmarok bedi kaijang marok amorong toina ang khaklayo tabuk je sungnai botano bobo tiprasa amani nogono asai tiprasani riti niti culture baino bobo tori phaikena hnai hekai ang khayo chini je riti raijarok bobo nukhna agini simino chini raja maharajan amalo hoitono saka sidur phuluino chini burirok Khlaijakha hangkai suba bariu hnai kaijaklai phayo obongkha chini riti raidao tongo abono jodi ras amoni hoitera phai hni sungna thanga ngai tabuk जों राजा महाराजारंनि थानै जे सोंमुं क्लांमा थांसिनाय फियाबा ताबुक सक जरा आनि 46 बছर बयसले आं नुखा आनि मा आनि नाना आनि स्लाय यं संरक बरक जतनो साका सिदुर गानैनो बरक काइजाक बायखा हंगाय साका सिदुर उइनो फायो ते बरक बं स्लाय कुसुं कुसुं सकांनि बरक गथमारक बरक हाइखैनो सावो te kaisa jeta bosungmani last ni kaisa tamsi hingkamung brahmon rongno bojora rongni hoite nahawoi dagarok dan musuk dan dilai phaika ni bokaisa sungmani o jaga kintu kuno brahmon ni pat phaya jeng brahmon ni kok bo saya ekjora ngai mangkhna bibino droner bororok prolobon phunugui chini tipra sarok ungkha bokha belai khai galai belai khai norom ekjora mangkhna jeng sikadi khani har kringi kami bising rogo जे अब हाइकाय सुदन खाया हंकाय नंगनि थैमानि सुदन यारो खनि याखनि थकक जाखना आं सिकार खायो बिनि अकंनो फियाबा ताबुंनि दिनो जों चिनि जेनारेशननि बिसिं परासुना खायना रक गोबाङै जों ताबुक ब्राह्मणक ना हालाइलिया चिनि गामिनि असाय दङ याखायबा चिनि चमताय रक दङ चमताय असायरनि बिसिं दिनो जों ता गाय फायो एकै ते काइसा जागाव आं अब ताइसिंगो सामानि जेटा आं एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पॉइंट जेटा रिनानि नि फाइमानि अब अलखे जरारक माया हंगाबा रिमें थागानो नंनि अ टक्सुनि बिसिंति अ जगा कुबुइ साबो नै काइसा प्रश्न आदिनो नरक संका त्रिपुर क्षत्रिय समाज थांनाय 18 तारिखो बरक जे कक सालायमानि नाइदि चिनि काइसा कुबुइ कथमा चिनि थानि दङ महाराजा गंगा मानिककनि आमालो आगिनि जराव चिनि बररक बेसिरभाग हुक खाइनो जों जीवन जापन खायोबा जों बानसिलायो एकाय चिनि महाराजा गंगा मानिककनि आमलो चिनि रियां ताखुक रकबाय चिनि सिकाम ताखुक रक हुक आरि चालायथानि
tayung bosa seglai walai yakonoi kaisa kotorma borni bisingo walai mung phaite emon jaga thangsoika bulainani toklainani buthalainani obo haidigi se thangsiu o tayung bosani bagai hekai salcha oje riang rongni je bongni kasku sung hino samaspoti borokai kasku hino bongni okra rongno o kasku ni nogo borok bisar khlaika chini riang takhuk rok je obsuk dorbar obo haiwalai suklayo jeng jodi bansi tongna hangkai jeng borokno salcha jeng bongni birudde jeng bui togui borokno bothari ma kibinai hayakai jeng oro bosobas khaimani ahni borok meeting khlaileka riang kasku ni nogo riang kaskuni nogo jedino meeting khlayo tenino phungaikha hangkaino o riang kaskuni bini bosajak buri sikla chini sikam takhuk chela sikla bai borok cha somai tanglaimani tongui tongmani bagai o riang buri bo thangi bini cha somai tongmani chelano bo thangi sairikha je norokno chini nogo mia horom meeting ungkha kaisa kok sablaikha chini bosongni bisingo norokno phainai budbani bisingo no jotono tanai bothar sibaina hnai norok oroni khar thangmani tamoni hin bothang saika bole bini cha somai tangman tongmani chelangai bobono bansine bagai masaka haike o je sikam takhurok budbar phainani sekangno budbar phainani salnai sekangno borokno phai para gerau khai chini riang takhurno tanai bothar sibaika hekai te kaisa angobo tangai saitong buini bosongni borok bai kaijaka hangkai o bororok bo jaga thangi sogoi tamo ang obono uttorina bagise ang obo example yu tabuk jemon chini buta dilip songrok bo niji chini bosongmai kaijagya bo wanji bosongni borok bai kaijago bini bosajungno bo wanji bosongni bai ma kaika bo saka borokni hamjangmani abon kebon ruki maya jeng saimano भारत बर्षनि कुनो संबिधानो केबनि थानि कुनो बरनि थानि बो फान करि बरनो हामजांमानो गासै मानानि हाइफानो निजी अरो रायदाव दङ चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाज रायदाव दङ कामिनि चौधरी फानसि चानानि ओंखा हंके बुनि बसंनि बरक बाय कायजाक जान हंगाले कामिनि चौधरी चाइमानया टेक कायसा आं सानामुसुङो चिनि बटा ताखुक मनुस जे जनरल सेक्रेटारि नि बचंखा 10 तारिख 2018 नि अक्टोबर जे प्रेस कॉन्फ्रेंस खै बब हाइनो बुइनि बसंनि बरक बाय कायजागो ते कायसा ताबुक बंगनि जे प्रेसिडेंट नै ताखुक बता अकरा जुगेन्द्र देबबर्मा बब बिनि बसाजुनो बुइनि बसं बायनो बमा कायो हंके ओ जागा आं ते कायसा एग्जांपल लिना बुसुङो कम जरानि बिसिङनो जोंसिओ चिनि भारत बर्षव बलिउड नै कायसा गान रसामुं मोसामुं गान सिमुनि कतरमा जागा जतनले सारा बिछौ बुमुखले जों जतन साइमानो ओ बलिउड न चेंनाय बा गान सैनाय चिनि त्रिपुरा राज्यनि राज परिवारनि बररक चिनि स्वर्गीय सचिन देव बर्मन संसे अबनो संसो जों राहुल देव बर्मन बिनि बुफा सचिन देव बर्मन जों गाहायकै सिवो ब हाइनो बुइनि बसंनि बरक बाय कायजागो हुनिसे बनो राजबारिनि अंखरि रहो अब थांनाय 18 तारिख अ नंनि चेनेलनि बिसिंति न टक शो चिनि बुता अकरा दा दिलीप संनो साका अ कग्नो सिकार खायका हेंकाय जों नायनायदि चिनि रीति रायदा राज आमलि हयते जे जागाव बुइनि बसंबाय कायजाखा हंकाय चिनि बंशनिसे काइरो काग्रि रहो हंकाय बरक बाहायकै तिनि चिनि तिप्रासा समाजनि हदाने अकरा माननाय जरासि सानाय ते चिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि लुकुरक्सि सानाय साबो कुबुय साबो ताताल जरासे सानाय ते नरक मीडिया तिनि जे सोशल मीडिया नि बिसिंति नरकबो किसा वानसुक नायदि ते बंगनि बायोडाटा याखैबा बंगनि तमुं सामुं बंगनि जीवननि काहिनी रबो किसा खबर नायनो जे सय सय क्षत्रिय समाज साबो क्षत्रिय समाजनि रीति रायदानो तै तंनाय रकदा ना उ जोंते कायसा एग्जांपल दिवानो ताबुक लाब्रा मुइ संगो हंके आ जागा विभिन्न धरनेर मैखथों थाइखथों कयफल आलु दाल ते विभिन्न धरनेर मैखथों थाइखथों रि संगो बनि बुमुंखाय लाब्रा आं ते कायसा एग्जांपल दिना मुसुंगो लिक चमिनि बाजार चिनि आगुलिनि लिक चमिनि बाजाराव सालचां बाजार हाति खायना थांपुरानो वानजि बसुनि बरक मासा साका बंनि ककबाय दादा कासा मरिसनेन आं साका हाय बिनारो नायनायखा मसो मुनजाक बाय गोथों बाय कुमुन गोथोंनो हिनो बंनि ककबाय कासा कुमुन हिनो पाकना मरिस हेका आं नायनायखा गोथों बाय कुमुन अबनो पाइदिगना जस्ट एक सेकेंड गोथों बाय कुमुन से मिसिजां बाहायके कासा मानखैबा आं बनो सको ताकिसा सों लुकन खराय नेलेन पादि हेलो
Hello. Takhok ni sinimong roi, nin sungmunan sungmano. Mo like da solito. Live solitong. Ang sungnamu songo kai priti moi ta khoni tani wang sungnamu songo. Bo je riti revise ba agini kaza ni kok sawo. Angkai boni je kaja puro. Bo samri kawu je kaja ngamon kaja sungnamu songo. Bo agi to chini borok to samri kawu mang kaja go. Ang je saima mo mpe. Angkai ani babu songo agi mani arwo samri kawu yakuno ek debo sor samri kawuno an babu bo kaja go. Angkai tabu priti moi tabu bo ta agini kasar ba agini riti revise sawo. Angkai bo samri kawu je kaja ngabo kaisa bintan sungnamu songo. Do. Asal ma hambai tabu. Bela hambai. Buta okra nono ang oboni utoriwana khoroksa borokno samri kawida kaijak hamjagida kaijak sat chokori uida kaijak obono salaina bagai sing phaya obo haikai personal attack khlaimani abo belaikai saya nungni ji ang wanchugo sikito samasti borok samri da ka kaya oborok singmarokle saya obo jeng o samri kai kaimani no salainani phaya jeng tini salainani phaya Tripur khotiyo samasti riti raida rokno tui soba soi soba tata lobono tui seseng salaina phayo obo hai khoroksa borono kesam riti raja jengnayo chini raja maharaja rok riti raja kalang thamono rom narnani te ekdige nayo riti raja kesam khibi thanai rok tini borok obo hai kai personal attack khaikanga abo belaikai samajo chaya kalayo aboni bagai nang nono nakarsano takugo okra sikito guni gyani bororok obo hai personal attack khlaima belaikai chaya na age chiri riti u to abo hakin choli khaima ba gapi kha choli khain ma singra kata obo oroni topic ya takuk oroni topic no sing do ta kisa kok ang sanamu jongo thajingo takuk je sangmani agini rajarok bedi haya tangai da kai kaya abo nanya thangang je tabuk je Tripurani je state museum je ojointa prasad tongmani aro thangai naidi kirit bikram note bir bikram note kaijak phuruni joto mang pili photo torok nugon aro sarai ke tongo je borok bomdege kaijak kuno mane sondeho kori je aro borok o onno jagani culture no nai ba onno system o je kaijak man ekdom sarai ke photo tongo je borok bidi haya tang kaijak man abon je sekang rajarongni photo hoyto ba apuru asuk kasamni bogi tongla kintu bir bikram ni hoyte kele photo ekdom sarai ke man asuno ko Okay, do, tay kasi call receive kali niya pati. Hello. Takhok lam sogo chini khorang live talk show nin sumung tam tong nai sangiman. hello hello. kulumka sari kaha nin sumung tam tong nai. kulumka angrani bazar ni shahar tongo hello khanai tongo taho nin sumung no singli. Acha ani sungmung ka kaisa na je o 25 तारीख दिसंबर 25 तारीख दिसंबर जे उको तमसने जनजाति सुरक्षा मंच जे आस्थागोलक प्रोग्राम तंगमनि आमो ठीक আছে एडमिनिस्ट्रेशन रगबंग कैंसिल खाबलाय चाका किंतु कायसानि कोन कायसा स्पेशल ओकेशन दिनो ते कायसा आमति खायमान चाला जाया किंतु सिनि क्रिश्चियन ताकक रगबो ताकलाय असापुर रगो जों लक खायो सिनि कफुरु असापुर बरक बिराद खाय कायसा फेस्टिवल खायो जरानिया सब डिविजन अंदर यूथ फेलोशिप रखनै किंतु आमति हाय खायका आम तो जागजार बेपार किंतु जों धर्मनि एगेन्स्ट अफ सानथांया किंतु अम हायके खायके कायसानि न कायसा टारगेट खायलेमा हायक्लायता अम जाया आं असं साननायो धर्म किंतु सिनि तिब्रासरनि बिसिना आगेन्स्ट प्रभाव उंको खाया किंतु ताबो एमन नोकजाक दङ अम हाय कायसाते कायसा बाय चालायमानिता क्रिश्चियन रक तागिन चेंखा सिनि जे दिनो ओकेशन गबरो गामनो टारगेट खाय कुनना कुन कायसा प्रोग्राम नरो लक खायनादि Naro kancing ada saya tong mana. Asal mana kok? Do takhok lainnya tonge mano ni sumung ni film mong nang kanawi bahis tam sanai padi sanu. Ani sumung kun kuru yang omo just sama sih. Omo don mon bagi asal je sung calai masih.
তাইসিংনি কক কিসা পাইছিয়া কো আবুনি কিসা ক্লিয়ার কাই সাইডোনা যেখানে তাইসিং আং কাইনি কাইথাম एग्जांपल रिखा चिनि रियां ताखुक बाय चिनि এই যে তায়ুং বসানো সেগৈ সিকাম তাকুক রংনি হিকে তে চিনি রাজবংশনি যে সচিন দে বর্মন বংনি কগ্রনো আং টিসাকা একে তাবুক আনি সুংমুং বংনি থানি যে চিনি দা দিলিপ সং থানি नों निजिसे निजिनि बंशनि निजिनि बसंनि निजिनि क्षत्रिय बंशनि बरक बाय नों निजिसे नुखुं खाइमैया हा के नों बाहायकै क्षत्रिय समाजनि प्रधान समाजनि अक्रांनि मानखाबा ओ जागाव ते कायसा सानामुसुंगो थांनाय जे 2018 जों जे ताइसुंगो सामाने आं पुइलावो जों जिनि जे क्षत्रिय समाजनो संसामा साल पालायना होनाय जों आजारावो महाराजानि आरोबो थांलायका बरनो जों जिनि फाउंडेशन डे नि चीफ गेस्ट जाखबा नारवै अक्रा सामना बागै जों बनो गयलायखा बो माव मानिखा जिनि ओ जे गुलागाटिनि दयाराम गामिनि स्कुल मातो अबो जों बुइसु गायना होनि कायसा पान्दा खलायलायना होनि बुइसु पान्दा ओ जागावो महाराजा जोंनो रां 50,000 ओ बुइसुनि बागै रिना होनिबा गसिका फियाबा महाराजा बो फाइलिया जोंनो रां मरिलिया अबोनि कारण जों ताबुक बो मान्याखौ तामोनि कारनिबो जों ओ महाराजा बो प्रोग्राम फाइलिया रां मालिया जों ताउ मान्याखौ ताबुक जेटा ताइसिं आं लेक जमिनि बाजारनि जेटा सिकनचा कायसा उदाहरण दिमानि जे साबो कुबुइ साबो ताता लबनो साना थांनि आं उदाहरण दिमानि जे ओ जागाव नायनायखा बिनि मसकु मुनसे 40% कथंकाय 60% बनो आं साका दिन मसक कथां बाहायकें हम तुमारटा तो कासा मरिस ना तुमारटा मिस्ला मरिस बाफुरु वाना जागे आरो नाइसिगि तंखा आं साका दिन कुमुन बतंग कथुं बतंग पे मिस्ला मरिसे एके ताबु बरक दा दिलिप सं साका बंनि ओ जागाव गरिया मताय मानि नायबो तंमानो केर मताय मानियाबो तंमानो गरिया मानियाबो तंमानो लामप्रा वाथब खुलुमयाबो तंगो वाथब खुलुमयाबो खुलुमनायबो तंनाय खुलुमयाबो तंनाय मताय सिब्रिनो खुलुमनायबो तंनाय खुलुमयाबो तंनाय जत धर्म जत रीति प्रथानो से जतनो से पालखाय तैसि तंमानो हुंखाय बंगा बोले बाहायकै क्षत्रिय समाज हुंखाबा आं बंनो सोंना मुसु बंगाबो तो मिस्ला समाज सिबले एखेबा बंगाबो ए नि राजानि आमलबो अबहाय कायसा बर्ण शंकर नि बुइनि बसंमै कायजाखा हंकाय लस्कर मंडल निचिनि राजारबो खाइगलांखा बंगाबो तो लस्करनि समाज ना क्लाइबले एकै हास्ते तिरपानि लुकुरक अबनो चेथ्रय नायथं बाहायकै बर क्षत्रिय समाजनि आवै मांखातिनि अजागावो आं अबनो बंथनि सोंमुं हायसि औ 2021 एडिसो जे चंमारे अंगमानि आबनि यागोलो बुबाग्रानि कक बाय बिनि उनको बाय बिनि जे एडभाइस बाय सों बसाइमानो जे त्रिपुर क्षत्रिय समाज दुइ भागङै दं गा ब खनामानि परे त अनेक किसु ब वानसगै सोंनो रिंखा जे नरक थानसां लादि अबाहायके दुइ भाग जों कल रिसिभ खालायनाय फारि कल रिसिभ खालायनाय फारि अच्छा सर लाइव चलि दङ म औ ताखौ लाइभ चलि दङ लामसगनो न निनि सिंमुं औ हरका हा औ अच्छा जे ओ सर न तिनी आं लाइभ नायनो तिनी सोंना मसखाता जे सानो मानै औ अच्छा जे ओ जे जनजाति नि सामाने अब आसक दिन बर लगै दङै ब ताबो जनजाति माने तिब्रासानि हिन्दुनि अंग होनायनि फाइमानि बर जे वानसारनो जे बताबो सामानता वानसारनो हामजागै से मा गाजागो होनाय हे के हामजागै से गाजागो होनके ब त तिब्राजक ब्ले ब आरोबो थांनाय अब फेसिलिटी नाव गा आ वानसाव फेसिलिटी नाव दुइजन बरकसे हिन्दू फेसिलिटी नाव ब्ले तिब्राजक ख्रिस्टान मा सिङाव त अब दुइटा फेसिलिटी ताम खना बरं ताम खमान तिब्रासा माय ब्ले अब त हामदां मानि जे ब हाइ खालायके अब सैब्ले अमो तो कुनो उनको याबले जे फेसिलिटी नानान बागै याबले
all India wo Kistan Paja English medium go. Sini borok bo sibayu English medium mo pore. Hai seble. Do. Ke Nin sumung tai tam tong nai. Ke abo no je Tiprasa Chiketo ngmani auto borong tam asa ngko ngko ba. Nijin borok chiketo ngbule. Hai diba. Ya bono kisah je boda abur samani je hamdakin sinawu ko wansarang no bundo kon borok na hai rok nai. Ke sin borok bu hamdaki si abo to ngko Kristen khalai bule abo to kunung berpar ya be. Abo nanti bata asa Khlaijakha ba angko ba asa. Ya bono Do, bela hambai nin sumung ni bagai. Acha. Ke takuna kok jara na musongo 2021 ADC chongmarini pore songno bobagra ringkha bini tongthaya ringman pore song thanga song 2 din thaga 2 din 2 bar khalai thanga je songno ara thanchang se dihine ke thanchang se dihine song to gosika thik ase song thanchang nai song thanai কিন্তু ও যে দা দিলীপ সং দা অমন সং বরক কেব ফাইলিয়া আসন্ন যদি বরক 6 হিনি গসিকা আঙ্কে বড় তাঙি ফায়াবা 6 হিনি গসিকে তো ফাইনাই থানসাকে তংমা মলে কে দুইবার বুবাগরা রিমা পরে ফোনসে ফাই আঙ্কে তাইতাম সাসে নাবা দ তে কাইসা কল সিপ খাইনে ফাইদে হ্যালো Sanja kaham lam so gochi ni khorang ni live talk show ta khok ni sinimang ruin in question tam tongai singi mano ani mong ke santa de bruma korokta dokani samung khaini no ta kok sini pete moi no kaisa kok thuna mu tuna kamai si bota belai ke mane dor mane kok sai tong kha na ngono kaisa kok thuna mu tuna kama khai sini de Udaipur ni sini jema Tripur je mondir aro to khoroksa pano sini Tiprasa pujari abake ko karai ke borong ni je surat ko tam su borong ni je organization mungai boro abon ti khorang dati saka ko boro abon ti khorang dati saka ta kisang ke ta khok ni ni osumong kaisa ni sakang nang phirong nai pagar di abon protect kaisi kok sangi manai nyang lainyo tong di sir bota okra nono nini osumuno ang uttori nai thangnai bisiwo chini Tripur Kshatriya Samaj সংগঠন ni tui akonoi jeng chini haste Tripurani Rajyopalni aro kaisa memorandum rikha je Siri chini Maharaja Dhonno Manikoni 1501 salo chini Matabari Mondir tang kalangmani agi chontairok o jaga motai khayo aboni yagulo bibhinno karone chini bororok o jagao motai pujilia chini bororok korikha phadani bibhinno dofani bororok phai pujilayo tabukle chini Tiprasani bisingo jara kubui kotharkai tongnai obahai bororokno jeng aro motai pujinani bagai jengno jaga marinai hinai jeng kaisa memorandum rikha kopi nangkha hangai jengte boskang dino phunuk pai mano jeng saka khoroksa khoroniya ekloge 15 jon marinai karon khoroksa khoroni hingka hangke a jaga buini bosongni tongnai pujinai motai pujinai lukurok bai bibhinno dhoroner henostra khlaijakha hnoi jeng 15 jonani bagai jeng koikha phiaba jeng sara Tripura rajyo gurikha jeng 15 jon borok kari maria chini Guru Maharaj Shantikalini Ashramni hoite jeng khorok tam mankha je bororok aro motai pujinan bagi sara jibon nog huk bihik bosa takuk buhuk jotono yakari ma thangnai bo arono ma tongnai oba haikai tongnani gosinai jeng malia baksabo sabo ani bosani porikha final paikhai ang thanai ani rabat bagan danani koroi ang thangka ngai kheto naikoni khainai koroi puilale jotono sawo I ang thangnai phiaba jeng jedino rohonani hni det Khlaijakha bumung list hamani yagulu khai khoroktamno manchi hongai jeng khoroktamni bagai jeng roholia aboni bagino jeng khubui dukhito boskang dino jodi norongni kami rogo nini sini jagrok tongka hangai norok o bororoni bumung tubudi jeng Rajyopalni aro bumung tlangai thangnai ani ko ta kisa position ko bahai ko
जनजाति सुरक्षा मन्त्रीनि खरसा कन्भेनर बिनि मुंगस साइन्टिफिक साकमानि दं गबत खरसा बुद्धिस्ट बत साकमा त बुद्धिस्ट र के बरबो नरमि जे पक्ते के बरबो दुअल फेसिलिटीज नाइटो एदिबा काइसेका माइरो ति टेक्सके एसटिनि के बरमनि कइ नरम खरम ति समाइदा जनजातिनि प्रश्न o jaga no srai srai kai sana musungo botao kra tini jung asuk lemone jonojati suraksa monchoni kuno proshno tuiya jung tini Tripur Kshatriya Samaj ni riti raida yakhaiba obono bahai kai jung boskang agok tlangnai obono tuise awni bagino jung obono tui sungkang ngai jung jeman sak nono uttorina ni sai tongnai obo tini tini asuk mani phatar obo amon bagai jung obono uttori ka hamba yasuno bela hambai ta call kemani bagai te kaisa ko kai sanamu sungo chini gobangma social media ni bisingtui 2021 je edisi ni je chongmari ni sekang kha khayo nong ni social media ni bisingtui bo chini dadili press meet khai yakuni viral thaika je ang tabukte Tripur Kshatriya Samaj tonglia ang kaisa rajniti bodol hap thangsinai Tripura motho omo hai nei bini khuk bai bo samani tongo jini thani o footage bo tongo nangkhai jeng phonogi mano kha khayo nong thani te bo tongna karon norole tebo bibino jagani khobor tui phunuk ba hangkai bo niji soi sai tongo je ang te tonglia teise obono karibo bo election paimani yagulo bo political analysis khayo bo bodol ni koita seat mannai saboji dinai saboji dia bono khlayo jeng ni jibon nukha footage bo tongo te bo bahai kai tini এই Kshatriya Samaj ni bo bahake nijino porjori bai phaimanka o jorasi tekisa policy bo bahake sungno o je sung sini bodol no bo bahake beomo BJP ni do ba RSS ni bo sano bo ni se kaisa political party bai gelal da hello lam so go chini khorang live talk show ta khong ni sini mung ruoi nai ni sung mono sungde ang Komalpur ni Sopon de Burma suma musung mata se je osan sungna musungda je dabu borok khorkani sajuk kuni dumudo ga borok khorkani sajuk kuni dumo kaisa dai wanjubai nawi wanjubai kaije lai thlaiga ga tai masakai tibasano bo Christian bai kaije thangata ge tabuk ingke bogono sajak ta wanjubai kaije khamani o purino bo puride tibasa do pha tongkha na Christian ba kaije thangkan ke bo tibasa to tongdu to tong na to tongya wan sawo thangkan ke bo tibaju to tongno bo to kumum taitel se suisinai bun gusaro ingke omti khayo tabuk porjonto tibaju do তাও পর্যন্ত 50,000 লাখ টাকা তুই টিপ্রাসা বুইনি হদা সাংই পেবিকা হাজার ইনকে ধর্ম ফানো ইনকে ধর্ম বাই হিন্দু ঠিকনো দङ ইনকে অ বুইনি দফাও थांगांगा वानजि दफाव रुक दफाव थाङो काइजे थांबायगा हाजार टिप्रासार कमि दङ do inke o sarno sungna musungo je bobo soti bo Christian phano tiplas Christian bai kaije thamu to boto tiplasa nu tong khnable inke chung obo Hindu Christian hin salayo dormo kotoria jati se kotor mafa je kotor mafa ni bara ani mafa tiplasa mafa se asajon modata se kotor chini jati se kotor chini dormo ya party kotoria chini jati se kotor obono sarno sungna musungo je Kshatriya Samaj noi tiplasa obo chelai mani saya neta bai neta phano CPM BJP Congress tiplasa neta bai neta mane sejalai mani ukolai mani obo saya ani mote ngai tiplasa obo komonnani pala ngaibo inke wanjui tabu hajar
যে তাবো 50,000 60 লাখ টাকা দি থাঙ্গা না টিপ্রা জুটো চিনি কামিনি গানা গানি সে বস্তু জনা সারি কামি দंबाय চিনি কামিও সে 15-20 জনা রকমানো অহেন যে কাইসা কামিনো সুমগা গাय 590 খান 600 কাপড়ি গাও সবাও বস্তু জনা থাঙ্গা না গে অবনো টিপ্রা हेलो ताखोक निनि सुंमुं जिनि नारवाय रख नाय दङ नों सोंनि मानो सोंदि कामके अबनो सुंनामु सुङो बबो सति ख्रिस्टान माय कायजाबै थामादे ताखा ना वानसाबाय थामानि बबो ताखा ताइगेसा कखाय अबायबो दङ हिन्दु फेमिलि नि टिप्रासा ख्रिस्टान फेमिलि नि टिप्रासा ख्रिस्टान फेमिलि नि हिन्दु परिवार काइर हमाबो दङ बाहाय ओंखाय हिन्दु परिवार ख्रिस्टान एकदम ख्रिस्टान फेमिलि नि हिन्दु परिवार सामाजिक भावे काइर हका हिन्दु मते फानो बा ख्रिस्टान मते फानो काइर हका दो ओंखाय गाय ख्रिस्टान नि परिवार नि ताइ केसा बुरुय बनि बुरुय वानसानो काइर हका बबो ताखा अबनो सुंनामु जुमु आं आं खतियो समाज सिननाय न दा कतनो बेलायखाय खा गाहाम सानजा जरावो निनि कक सोंमाने बेलायखाय लखा उल्टा पुल्टा हायफानो ननो कक थाइजाबायनो जों जवाब रिनाय नों खरकसा तिप्राजोग आमानि नगो आसायै तिप्रासा आं साइमानो निनि की दायित्व करिदा थुरुकसा बाय कायजांनाय वानजै बाय कायजांनाय निग्रु बाय कायजांनाय निजिनि समाज निजिनि दफा बाय निजिनि बरक बाय कायनारनानि निनि की दायित्व करिदा आं खा खायो निनिबो जोंनि जेसोक दायित्व निनिबो आसोकनो दायित्व दंना नै जाहाता नों विभिन्न धर्मनि कक बो साका जों धर्मनो तै कुनो कक साया जों सावो चिनि रीति रायजानो मानिनानै नों जेसा धर्मफान खायदि नों खरकसा तिप्रासा ngै आंखा खायो निनिबो आनि जेसोक दायित्व आसोकनो दायित्व दङ गुबुननि रीति रायजानो मानियाय निजिनि रीति रायजानो मानिनान बागै फायदि आंनो कयजाओ चिनि त्रिपुर खतिर समबाय गोरोंदि जोंने चिनि रीति रायजानो नारना बागै अर हिमजायो आबनि बागै ननो कयजाओ नोंबो खरकसा तिप्रासा निनि यागनो दायित्व अबनि उत्तर निनि यागनो तेबो कामकाय दङ नों निजि वान सुगै नायदि वानजै बाय कायमा दा चा थुरुक बाय कायजांमा दा चा ना तामे हिनाय पारसिस जैन सिख बाय कायजांमा दा चा निनि निजिबो दायित्व दङ निन थानिनो अबनि उत्तर दङ ताखोक हामबाय कक खेमनि बागै ओंखाय थाजुं सार साइजमनि कक जरानो खबर रेमनो तामके आं तेकाय सुंभक थाङानो द आबुन सिगां जों तेकायसे कल खजने लाइन फैयो हेलो आं खमलंनि साहारै दङ द निनि नों ताम सुनाम सोंदि सिनि नारवायरक डाइरेक्ट निनि सुंमु खनाय आं खायसे रिक्वेस्ट आं किसे कम सारि तनखनो सावो गोबां मास थागत केबो जरा माला गिला आं साननो खबसे सासिंगो चिनि खतिर समस्या नै जों थानाका दलै नै दं खानाय गाव दलै नै दं खामानि नरक 2008 तंग खानि खानाका तैसा चिनि ना दिलीप देब्रमा बरख बसन থেকে बरगनि अर्गानाइजेशन आरम्भ खाकिया गतानि बगल नरक दुई दल नै मिलिया नै दंखा अब कैसा नि सुंनामु सुंनानि गते कैसा नों दे साथिंग साका उनका उदयपुर 15 जना नामनि न ताउ जरा माया नै दङ नै जों खानाका ओंखाय नों तो साइ दङ चिनि खतिर समाजमा नारनानि बागै गोबांमा जायतुगै दङ बा खाय दङ नायके जों ता 15 जन से ति खायमानिया गाम बेलाय वान मानसिया फाव खायमा दङ दा तो बाहायके आबुय थानाय गाबो काइस कुइसन ग उलो नाके सावना आबन कुइसन नदादि बुहुर सन থেকে नरबा दादिलि सुंदल खा तांनि नार मिलिया खा आबो जों किसा सायखना आं ताखौनो सानामु जोङो त्रिपुर क्षत्रिय समाज बुहुरुन जिमि चेंखा त्रिपुर क्षत्रिय समाज 1928 महाराजा वीर विक्रम अम पयला चेंगि क्लांगमानि एरपरे चेंगि क्लांगमान परे जों साइमानो जे वीर विक्रम महाराजा वीर विक्रम तो दातिनो थैलांखा
1939 Khlaijakha ke bo thimani pore je Debroma Bosong মানে Tripur Kshatriya Samaj মানে তো Debroma Bosong rongni mainly Debroma Bosong ni apex body amo angkai এরপরে বধ হইমানি পরে অম আস্তে আস্তে কে কমাই থাকা কোনো সামুরক বা অঙ্করক নুকজাগলিয়া এরপরে 2008 হাইনে হাই সিনি বরংরাম দা অতুল ডক্টর অতুল দেবরমা ব অমনা হাই সংসানানি উকো খাইকা আফুরু দা দিলীপ দা বিশ্বজিৎ দা উকো যত তংবাই এরপরে তাঙে কক বাংলাইখা তাঙে উকো হাবো তো থাইজিং সরাই কে দা পিতিম কামকেন সাইখনারগা তাঙে বড় কক বাংলাইখা তাঙে মন ইয়াকারি থাঙ্কা আবো তাকো খাখাयो নং কামকেন খানাকানা হলে Okay, abono kari sungmak nalai na? Aw. Da. Okay. Sungmung tong hang ke sungi mano khnai tong o. Abono bagai na puila wono ro Kshatriya Samaj ni ke dadili sumai ek thantakan khlai mene hedu bana. Okay. Inka o je Udaipur ni adaga je nor 15 jana tikhlai maya tani bagai manjang tong kha. Ga a 15 জন tikhlai maya ka bege Kshatriya Samaj no joto borong thani pusugo nai. Gete kaisa ko obke Kshatriya Samaj ka suro Debroma ni bage simidi ba. De jaga Maharaja to Maharaja na abono khai kala ka to abono suro Debroma ni bage simid khlaya na. Aw. Ka ini to lokung bara bororo to bangma kono kasno tongo. Ga ketangai abu suro Debroma simi Kshatriya Samaj kha ab kisa bulu sikhanar gadi belai khai khaksangma dada nango kok sungui Kshatriya Samaj Debroma ni no 19 tribes je chini 19 dofa jonojati ni bisingo chini riang tongo halam tongo molsom tongo kaipeng tongo murasing tongo jomatia tongo jung poncho Tripur hini hinjago haifano riang rongni motai khaimani Debroma bai kicha phelayo molsomni motai khaimani jomatia takugrobe kicha phelayo 19 tribes of hano jani ja je motai khaimani poddoti kicha phelayo Tripur Kshatriya Samaj abo sudu chini Tripuri community jara Debroma sinai rongni bagino Maharaja Bir Bikram songsai klango te badbaki tabuk jeng riang takugrono hino jeng bongni bising sodar tongo ha te koloi rong bisingo rai tongo obo haikhaine bongni bisingo jomatia rongni bisingo hoda okra tongo ngai chini je tiprasa ba chini je Debroma rongni ke alada custom hni alada tongo bongni bai chini jeng poncho Tripur tongphono kaimani bormani motai khlaimani bebak alada se custom aboni bagino obo Tripur Kshatriya Samaj chini Debroma ni bagi simino salamjago te kaisa nungsungmani uttor abono angri riwano जोंजाता चिनी हास्ते त्रिपुरानि राज्यपालनि यागो मेमोरेन्डम लिमानि यागोलो नोंसाका 15 जन से मानिया हांगाय जों बाहायकै Tripur Kshatriya Samaj no मोथाङै तनिनाय आं दुखित सारा त्रिपुरा राज्यआव रुतुगै जों 15 जना कारिमायानि निनि यागो तंखा हांगाय तुबुदि चिनी बररक रिनानि बागै नाया मानना मांसे बिसि नायो जों सारा त्रिपुरा राज्यआव गुरिमानि तामो हांगाय साबनो थानि आं तामो आदाय खायमानो साबनि थानि थाङै मुंसादा माननो अमनो से बिसि नायलायो रिना निनो चिनी बररक बेलायखाय नाया जों आजागो बेलायखाय कलकजाक आमनि बागिनो आं दुखित जदि निनि थानिबो 15 जना सय नुखुं हुकुं निजिनि ताखु बुखुक मा फा दारा काका मामा निजिनि बिहिक बसानो खिबै सारा जीवन मताय पुजि तंनानि माता बारिओ हंकाय अबहाय 15 जनानि लिस्ट नों तुइरि फायदि जों आबनि बागै राज्यपाल बाय सालायै आजागा मताय पुजारि रिनानि जों बेबस्था खालायनाय last question kisa khaisena last question obono norje niti nargai khlai tong ni wangsok tong mai meni ang kaisa sanang sumbo Tripura ho to Christian rok tabuk jarao khang ke bukung baron chon 20% of phone mang khana gatai non Christian rok to ka bangko ke joto paron da tak jarao Christian badeno Chaudhary yakai care
Orti para Khlaijakha tongna tamne wan shop. Butawkra nung chono nono puilao no ang obo sairika ang saimanya nung obo tinini chinio live talk suno busukai naikha na yang saimanya ang puilao no obo serai kai saka chini Tripur Kshatriya Samaj ni je riti raja সারা ত্রিপুরা রাজ্য মহারাজা চন্দ্র 50টা মন্ডল খাইকলাঙ্কা 50টা মন্ডল 50 জনা মন্ডলী সর্দার আবনি ইয়াগুলো ময়াল খাইকলাঙ্কা 23টা হাঙ্কর খাইকলাঙ্কা 7টা আবনি ইয়াগুলো কামিও চৌধুরী রিকলাঙ্কা আংননো পুইলাউনো সাকা ফিয়াবা বিভিন্ন কারণবশত जों যত জায়গাও ময়ালবো খাইমেয়াখো হাঙ্করবো খাইমেয়াখো মন্ডলবো খাইমেয়াখো আবনি বাগিনো जों जे जागाव 81 जना सदस्य राजानि आमालो खाइजागो जों जतय 61 जना खालायमांखौ नि आं पुइलावनो क्लियार खाइ साइ खनारिखा एकाय आं खाखायो नों पुइलानि सिमिनो तिनिनि चिनियो टक सुनो नाइतम खांखा बनो खना नि आं खाखायो अच्छा हामबाय द बेलाय हामबाय कल खामनि बागै गै तेकैसा सोंमुं तंनाय हास्ते गोनांगै तिप्रासा गोबां कक तिप्रासा रंनो बिसिंगो न द कल फाइकेबा जों ते कैसा चिनि लुकरनो खरां खाने लाइन फादि हेलो हेलो सानजा काहाम लामसगो चिनि खरां लाइव टॉक शो ताव लाइव न तंगाब्लाना निन सिनि मुंगरु ओइ निन सोंमु नों डाइरेक्टली चिनि नारवाय सं फाइजाक बरनो सोंहरै मानो बरक निनि सोंमुनो खानाय ननो फिरो मुंरनाय आं बरनो का सोंनाम सोंगो Borok jadi Tripur Kshatriya Samaj. Sini to buat ni kasih bisi yang kelemahan dia awak kata pakai bisi kita. Ugo orang ta tin ke bisi puliang kat tin sini. Borok ke pupurun sini bisi ni wansu tong tabu na tin ni dah kubu na oh atra bosya dah bong thani kubu. Abi kisah bong thani sini musuh. Kay tak kisah kay 다칭 사가 우니스타 더파니 차오나 저기 허더다 더파 다도 저 우니스타 더파로 힘살이요 저마디아 데보르마티 더파는 동고 더파다 뭐 허다다 뭐 다저 지니 따고 뒤뒤모 샤먼티 장어 꼭 승어 뭐제 우니스타 더파니 차오 저기 더파다 나 허다 निनि असंमुनो आं थाइसा जवाब दिनाय बता आबनि यागुलो मिया जेटा बिसिकता लाई थांगो माने आनि सहयोगी चिनि जयेन्ट सेक्रेटारि दिनाय जे जातिनि लोक संख्या याखाइबा बरक 1 लाख नि कम बरनो जों दफा हिनो 1 लाख नि बिसि हिंगा जों बनो समाज हिनो आबनि सलाइबो चिकन जनगोष्ठी दंगो चिनि बिसिंगो हालाम दंगो मलसम दंगो काइपें दंगो मुरासिं दंगो 40,000 30,000 22,000 अमहाइकै चिकन बसंरंनो जों दफा हिनो समाजकै जे बरंनि संख्या 1 लाख आरंजाक बनो जों समाज हिनो बनि कम हंकै जों दफाबो हिनो ते काइसा हंकै आं जेटा नंनि बिसिकतालकै बबहनि नोंसंमानि अबचिनि आनि सहयोगी जयेन्ट सेक्रेटारि चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजि बसानाय हाइफाना आंगरो चिकन सा लाइन काइसा तिनि फुङो सैमानि आबनो आं ननो किसा परि खनारेनो बैसाग नि नकबार सिबुई फाइफिका बलं तमसा कइसिगलाई तंखा मजु बिलाती बारै मतमखा अ जादु खापांले उदिला चाखा बिसिले कताल फिरक फाइफिका बैसाग मासनि जे जराव नबार सिबजाबै फायो बलंनि तमसा ब्लाइ कताल बुफां ब्लाइ रक जतनो कताल फायो जों आ जरानो राजानि गेजेट बा नोटिफिकेशन सैजाक दङ आ जरावनो बिसि कतालनि वातिबो पावो वाति वावो आ जरावनो जों आगि सिरि सिटिनसिमि बिसि कताल पालालाय फायो बनति यानि सहयोगी किचा कक साइखनारि मोनो जिनि जयेन्ट सेक्रेटारि खुलुमगा ताखंनो आं सानामो जोङो 2019 कुरि दिगे যদি কাহামকে নাই নাইখাইকে তাফোন ইউটিউব চ্যানেল লগন নুগাनो ताबुक जे बुबाग्रानि जे हानक जोग ब सराय के मीडिया वो यूट्यूब वो सोशल मीडिया वो साइरेका जे महारानी प्रगा साइरेका जे 22 डिसेम्बर जेता ताबुक त्रिंग बा बिसेकताल हने हनलाय माने आबो कुन दिनो तिप्रासानि बिसेकताल लंमाया आबोनि यागोलो महाराजा प्रदुत ब 2022 दिगे 2022 नि पिला दिगे साइरेका
যে 22 ডিসেম্বর যে ট্রিং হলাই মানে আবো ফেস্টিভ্যাল হিসাবে जों मानिलाय मानो किन्तु आबो कोन दिनो तिबारासानि बिसिकताल नङै माया हनै जे जागा राजबारिनि बरक सिनि महाराजा संसे साइतङ का जागा तांगिले जों 22 तारिखआव जों बिसिकताल बा आबो कन्ट्रोभार्सि आबो फाइनेन्स कक करे कारण नायनाय दि साउथ ईस्ट एशिया हयते पुरा एशिया जों तो होनब्ले जों मंगलय दि फायो बा आयंनि फायो बार्मानि फायो बा म्यानमारनि फायो होननाय बा म्यानमाराव डिसेम्बराव म्यानमारनि बरक डिसेम्बराव बिसिकताल खाया नेपालाव डिसेम्बर 22 तारिखआव बिसिकताल खाया मंगोलियाव डिसेम्बर 22 तारिखआव बिसिकताल खाया ताई भारतबर्षनि इन्डियानि जत स्टेटआव 99.9% स्टेट आं साइमानो जे 22 तारिखआव कुनु जाति कुनु जात बरक 22 तारिखआव बिसिकताल हनै उनको खाया जे जागानि पूरा देश पूरा एशिया हयते साउथ ईस्ट एशिया हयते बैसाग पहिला बैसागाव बिसिकताल हनै उनको दं गा जागा तां कन्ट्रोभार्सियल उनको फाइना नांबा अब तो अलरेडी महाराजा प्रदुत शेष खालायरेखा महारानी प्रज्ञाबो शेष खालायरेखा जे 22 डिसेम्बर अमति प्रसानि बिसिकताल माया हनै खा खायो ताखौ काहामखौ बुजिखाना हनै अच्छा कते केसा bahage cil buba bisino mani bahage bisi cengka boburan cimi cengka bobuno tu bisi cengi pai tabron di english to ron di jisi start ti payo ta kumuni do phato kaisa ko tu bisi cengi payo sini do paro je cil buba bahage bisi cengi pai kya na coba khaida pai kya na haino borok kotha ate de bor cengka coba kai lasa ang je saimamo moteke coba khalai raja druho raja कुनु बांग्ला बा कायसा थुरुकसानि बा बांग्लानि राजा बा थुरुकसा कायसा राजानो बनो कुमानि परे अजे त्रिं जे उनको चालु खायमानि 570 ओके ओ आपरो बु जरा साइमिया बोग्रा पाया ताखौनि तो लागमो फाइने बिले ताखौनो कायसा को आं सानामो समाव काहाम के राजमाला परिनेदि राजमाला परिखांके काहाम के सराय के साइमानन ताबो खाली राजमाला सिमि राजमाला परिनो नाया कायसा एकदम कलाइके सावनो त्रिपुरानि जे म्युजियाम दंमोनि जे जागासिनि सिरि सिटिनि राजा रानी रंनि जे उंकरक बेराजक दङ बा आरो डकुमेन्ट जक दङ आ जागा डकुमेन्ट थाङै नायदि सराय के सैजक दङ आरो बुहुरु बिसिकताल खालाय आबो तो कोनो माने कक फाइनेन्स नाया जे जों बुहुरु बिसिकताल खायनाय cái hoàn sa bài hoàn sa này bị cái thằng sa đã người bà cái bôi sang giật phải hoàn sa bài hoàn sa có cái bé này chỉ có cái bé tao một tuần này ta không năng cái sao sản phẩm xong rồi जे पहिला बैसागो जों खायका माने जे जों वानसानो नासिगा कगिया पहिला बैसाग तो पान्जाबीबो खायो नॉर्थ इंडिया नि हिंदी वाला रबो खायो साउथ इंडिया बो खायो हंका आवरखे तांगे आको खाया जे जों पान्जाबी नो फलो खायो बा साउथ इंडिया नि बरंनो फलो खायो 1 तारिख तो थासिगां सागाबले पहिला बैसाग खाली वानजिसिमि खाया अब तो सारा नि साउथ एशिया पूरा देश खायो त्रिपुरा एरा भाई बांग्ला सिमचे बिसि तो मान नुगु तो उनके बमा साबलसा अब काहामके परीक्षा के सराय के मारनाय अब ओ हाइनो किसा मिसा सोशल मीडिया रगन नुमा बाय बयनिको खानाव बय तो साइमे आबले तार माने ए ताबुक जों सोशल मीडिया अब नुगो जे नेता रक मन्त्री रक ओ तिरिं निको थां काहामको अब तो जों माना खाया अब न जों हामियाबो गयनि किन्तु नेता मन्त्री रक दिनि तिरिं फेस्टिभल थांका माने जे अब न मानैना खा अब तो कगियाबले ताको गकरा जोंथिनि अर्गानाइजेशन हयते कुनो सालताल लेखामा करै आगि जे राजा महाराजार लेखाय फेमा जों आबो हायकेने लेखाओ ते थाइसा अरननो कक थाइसा सानामु सुंगो नि नेपालाव थानि श्रीलंका थानि कम्बोडिया थानि अबहाय गोबां मा देशो थांनो नों 1 तारिख बैसागनो बिसिकताल पालाय माने नुगनाय फातार हास्तेनि इतिहासक नायनायदि जों अब वानसानि स्रोंनि खलाया ताइसिं संका ते कायसा जे नों चिनि क्यालेन्डार बाय 10 नि क्यालेन्डार एकदा चिनि क्यालेन्डार 10 नि क्यालेन्डारनि सोलाय चिनि जे त्रिपुरा अब्द अबते 3 बছর अकरा आमुनि बागिनो ताबुकनि जराव बांगाली 10 नि क्यालेन्डार जदि 1430 सिंगा चिनि 1433 जों बंनिनो स्रोंया बरकसि चिनिनो स्रोंगो नों राज आमुनि लाइबमा गोबांमा चेत्रय नायदि
निजिनि लाइबुमानो सिगां चेत्रदि आबुनि यागुलो फातार हासिनि विभिन्न जाति विभिन्न देशनि लाइबुमानो चेत्रदि बेलाइखे दरकार चिनि निजिनि लाइबुमानो चेत्रनानि सिगां ताखुंनां ताइकेसा कक सानामु सुंगो जे पहिला बैसाख वानजिनि हमानि वानजिरकसे सिनि पहिला बैसाख सरंगो वानजिरकनि थानि बो जे पहिला बैसाख बरक जे पहिला बैसाख बंनि नट कताल बिसि कताल हलामिन आबनो तो बे कंट्रोवर्शियल दं अब बर जे पहिला बैसाख सरंग मानि पहिला बैसाख सिबि जे बरक बिसि कताल हमना अब बिसि बालयाखो अब काहामके चेरि नाइदि साइमानन kai nara je pro tabo kokro for movement do bisino seni phayo do to bihar adi simchi phayo na no phia ba bisi kita ne je kokro for movement do je khche mo to 2000 se sekang na phakya ka do ka agi ka ta tong ताकुगनो गायसा सानामु सुंगो जों दिनै निजिनि समाजनि बागै सांमा सामुंतां दङ अ जागा नोंनि निजे प्रश्न नरखाय तामु खाय दं नोना आं गायसा एकदम ससियेल मिडियानि बिसिंथि सोंनामु सुंगो नोंबो तो खरकसा तिप्रासा आमानि अगो आसाय फैयो हा एके नोंबो अ प्रश्न सोंनान सिगां नोंबो वानसनो नांगौ दाबो नों प्रश्न सोंमा हाय नों प्रश्न सोंमा हाय जदि आं ते खरकसा लुकनो सोंखाय नों हाय तामखाय दं नै बानो तामु जवाब रिनाय 가제 안 99% je tiring no ko je tine hai chala bisi kita ne chongchi ka ro bian ketal phayo ka bo ketal from penai जों ketal kuno khaya norokse khoroni khorok tam obono siyo norok se conducer se ketal ka tum na na जों obono tei nai जों tini talk show bo जों obono tei talk show phaya taku go kra no sajawo जों obono tei talk show bo phaya riti niti ni o jagawo जों riti niti ni je agini tongmani na nang laibuma kahamkai chethroi takuk airport songlai kok salai bas ना ताकुंनां काइसा कक सोंनामु संग नि दा बुरा सं कि 22 डिसेम्बर दा बिसि केताल हनै को खाना दक आ कक सादे काइसा जों दा कमा थांमानि यागुलो चिनि बिसि जों साइबाय आंगै जे उ जे बुरा बुरचिरं न बाहाकि चिनि बिसि सेनखा कक थाइबाय मक चोबा बुरु खाइबा हाक्रान नक्रान फु चोबा खायो चोबा कप्लाइन खा अब जे बिसि सेनखा अब हाय वानसु डिसेम्बर फाइटा coba खाइना बागै हाक्रान नक्रान नंया ताकुक coba माने coba जुद्ध खोनादि ताकुक जुद्ध नांखाय वातै फाइ दंहा आं तिनि जुद्ध खाया हनै इंलाक ताकुक जोंआगि गोबां मा जुद्ध नखा महाभारतनि कुरुक्षेत्रन जुद्ध नखा रामायणनि जुद्ध नखा ए तिनि वातै वानानै आं नाय दंहा तिनि coba खालिया दो हनै दंया coba माने coba न जतदिन फन्त नों जयमाया सागामो coba जयनो अब जों रासियानि कक साना थाया ताकुक नों अब हाय बेहेस अब चिनो बिषया अम चिनि टक्सुनि बिषया ताकुक do takuk belai hambai jeng asa jorana laiglak tam ke jeng te bok onya topping tu sung salai nango gai te kaisa ang paithak sini program thanan sakang te kaisa sungnamu jungo hasteni gobang kok tipra salu korok no tam christian tam hindu tamu thuruksa joto community ni borok no gobang kok tipra sarok no je o janjati surakcha mans tai norok ni je tripur kshatriya samaj ni o sanmung omno tei joto no condemn khayo joto no chajagi hani jeng gobang kok borong thani nogi manka do te kaisa call sip khaini len abon pore sing sung wak thanglen hello lam soko takok chini khorang live talk show hambai aw enke ang sungnan mo ka pitimoy sanno sungnan me ka musungo je Tripur abdo bai bongabdo hello kanai tongoni sung sungdi abdo bai bongabdo de nge poila boisa jodi Tripur abdo ungdong khagai tam ro Tripur abdo palai diya poila boisa ki Tripur abdo na bongabdo tam ro Tripur abdo khagai tam poila boisa ko Tripur abdo palai diya tini tiprasani je obdo tongani tini kopal paham tiprasani northeast ni bisingoi tini obdo tongo kai tam ro Tripur abdo palai diya poila boisa ko okay bongabdo bat diga di Tripur abdo palai di tam ro palai ya
ang taku gokra nini o kogo kongno sanamusungo boisak abo Banglania obo Bangla shobdoya जों जतनो वानसुगो बैसाग पयला बैसाग ngaino abo पयला बैसाग ngaino abo wanjini hnai जों বিভিন্ন borok বিভিন্ন mot khlayo o পয়লা o बैसाग jeta abo wanjini shobdoya abo wanjini shobdoya sara obo wanjini shobdoya government tam khai ka abo to sung sai mi asung to government me sung ekjon sung kaisa non NGO non political organization government tai khailiya tai khaikali abo to sung chiri yor satai kok kori ba sung sai ma abo no jodi tei yung kunang ke tai alada tei onno platform abo salai thai oh bela hambai ta ko call khamini bage da gai thajing ni sung mung thanglai na hasin kubang kuk tibra salu korok no o sanmung o je babu je burning issue tong omon chaja gya tamke da te kaisa sing kok khananya le na call receive khalen phali hello ta ko lamso go chini live talk show no lamso go ni sung mung na nang directly chini narwai rong no sung hori mano acha hambai chin narwai ka no bushak man buji abo ko brotor bangada ne misra kisa campus khai chawo ai abo talk show chin ko bro sai sai thaka kai ba chini bugum ba ba gang hamai ni wang sota bushak man tam ba na ko bro be kri ja bushak ni kal tam abo hai kisa yetu na ko phanyam na kisa mar skrim ka cha actually dakoto obo buisak abo kok borok da na Bangla da na Hindi da na Gujarati da na Marathi da obo actually agi chini je ma phani soman yakeba boni slai je tebo chakra bororongni bisingo जों nugui phaika boroni khugo जों khanabo chini bororongni bisingo buishoti hnei borokni bumung phallayo buishoti চৈতরাই অম হাইখাইনাই বিভিন্ন বরংনি বুমুং তেই ওয়াখিরাই তখিরাই অম হাইখাইনাইব বসাবুতি রক থৈজাকা বানছি আরো গাই জেরাই ফুরগো অম হাইখাই বিভিন্ন ধরনের বুমুং ফালাयो একাই বরিচিক বুরা নানা দাবরা সরনি খুগরগো जों खोनाबो जे ओ जे बैसाग जेटा आबो बरंनि बुमुं बाइसे मासनि गणना अंगो दाग जेमन ग्रहनि बुमुं जों जेटा सोमबार मंगलबार बुधबार बृहस्पतिबार हनै जे जों दाबु बारनि बुमुं गनिमानि अबो आसले बो ग्रहनि बुमुंसि जिनि पृथ्वीयाव जे ग्रह गुरि तंमानि अ ग्रहनि बुमुंसे आबो ना बांलानि ना निनि माराठीनि ना गुजरातीनि ना तामिलनि ना तेलुगुनि अबो ग्रहनि बुमुंसि हिंखे अ जे बैसाग ज्येष्ठ आषाढ़ अबो हाइखाइ चिनि बुरिचिक बुरारं बिसिङाव खोनावा आसाति बुइसति आबो हाइखाइनाय बुमुं फारनैसे अ बुमुं बाइसे बरक मास न सिनानि बागै गोसांमान जरा फाइखाइ ताबु पुस मास संखाइ पुसति बुमुं तंमोना आबो पुस अबो हाइखाइ ख्लाइजागो हनै बंनि खुगो जों खोनावै फायो अच्छा के चिनारन को खनाका किन्तु बुइसाग ज्येष्ठ आषाढ़ मना खदे बंगावो को बरं दासा ताकु अक्रानो आं ताइसिंगो बननो बारे बारे साका नंकक बरक वानजि तामिल हिनैता वानसुकदि चिनि अक्रा साकरा रनि बिसिंगो बुइसति पुसति चैतराय आमति हिनि बुमुं फारजागो हनि ननो आं ताइसिंगो साका के बारे बारे एकै प्रश्न बनो खाइमारक अबरक जाया गुबुननि प्रश्न दंखाय बसंदि आउदो बुंनो फागानि खालाबो किन्तु बाबु बांलानि मास निमगं हिं संखाबा बय पत्रमा संखाबा आबो नंग थगिनि जागा तांखाबा गाबो को बरबाय ग्रिजनल पुला मास पुला मा बाय पुला बुचा चावना गाय बांलानि मास दा बांलानि मास इंराजि मास अबतो नों आगिनि बय कसामलो बिजाब कसामलो परीक्षा हंखाय माननाय तताखौ द बेले हमबाय कल खेमनि बागै आंके समूह भां थांलायनो जे हासे गोनां एतिफ्रा सारक अ डिमान्ड चाजा गयाबा सेजावै कक सावै तंमानि कन्डेम खाइमारक संनुबै तंगो इंगा अम हाइके चें तिफ्रा सारक हांचे कम
tongma si 30% tong phiu tabung ke or jora wo tabuk janjati suraksha mansin be khakte ba norok omon tu support khai tongmani ba tomung no ST se cancer khlaijangai thanga ke chini consequences ok bahai engno जों हाइन से कम ओ कमनि जरा से जों एसटी से जों इंग्लि हंगा गबा जों मा टेबु कमिना बखं थांगै दं ग अमा हाइन तै नंनि पॉइंट ताम नंनि स्टैंड ताम दंनाय नाइदि अबनति चिनि बिसिङो वानचंमुं बा पॉइंट दंनाय जों 1980 शतकनि दिगे वानचुक थांका हंगाय सारा त्रिपुरा राज्य चिनि बरक बुसुक दं चिनि जे 19 ट्राइब्स ऑफ बिसि हिंकाय 5-6-7 लाख ngaनो आ जरावो पुइला तो 17टा सीट दंमनि ताबु जेटावो पॉलिटिशियन नि दिगिनो थांसिवो नों जेटा प्रश्न खायमानि आं तो पॉलिटिशियन या हाइपनो अबनो किसिसा आने जे वानचुमा बा चिनि संगठन जे वानचुमानि कोंनो कियो साइकना रिसिवनो आ जरावो चिनि लोकसंख्या जों कायसा अनुमानिक खायनायखाय 5-6-7 लाख ngaनो आ जरावो से चिनि पुइला 17टा सीट आबनो यागुलो चिनि समाचरण सं नेतृत्व ते 3टा सीट बरक विभिन्न भाबे कौशल खाय आदाय खाय 3टा सीट मामाने यागुलो 20टा सीट दंखा 20टा सीट रिजर्वेशन उंगै थांखा ताबुक जों 2023 अ सालो प्राय 13 लाख चिनि त्रिपुरा राज्यआव बरक दङ बा गणना खायखाय सठिक संख्या तो कम बिसिङै फान मानो सठिक संख्या गणना करिबा जे जागाव 5 लाख बा 6 लाख से चिनि 20टा सीट नो रिजर्वेशन दङै दङ हुंकै ताबुक चिनि रीति रायजारक मानियानि बिसिङो जदि 1 बा 1.5 लाख जदि न बंनि कोनो कारणे अबत कायसा शान्तिपूर्ण रैली सिंनाय नि जों खाख्लायो के बायकुबो वालायमुं सुलायमुं करै कायसा गभर्नर न भारतवर्षनि जे राष्ट्रपति न दाबि खलायनाय जे चिनि रीति रायजारक न मानियारक न बरक न आलादा फेसिलिटी रुथुं हुनै एकै ओ जदि फेसिलिटी इंगै थांका हंके 1 लाख बा 1.5 लाख फानो कमिका हंकै जे जागो 5-6 लाख से चिनि 20टा सीट न सराय रिजर्व माने रिजर्व खलाइजाक दङ हंकै बाहायकै 20टा नि कमिनेबा आं खाखायो कमिया ते कायसा हंकै जेटा भारतवर्षनि जे संविधान बा आर्टिकल 330 नि जे मुताबिक आ जागा सिजा जे त्रिपुरा राज्यआव कायनै लोकसभानि बोसामुं बा बोसाथाय दङ कायसा पूर्व कायसा पश्चिम एके आ जागाव पूर्व त्रिपुरा चिनि बागे एसटी नि बागे रिजर्व बा खातिजाक आ जागाव विभिन्न धरনের बसंग दङै मानो थुरुक दङ मानो चिनि वानजै दङ मानो विभिन्न बसंग दङै मानो मणिपुरी दङै मानो चिनि त्रिपुरा तो विभिन्न दाल बिदाल चिनि सावताल मुंडा जरा ताकुरो दङ मानो एके बरक अ कन्स्टिट्युएन्सि नि बिसिङो कलायखा हंगे बरक चिनि एसटी नो बा भोट मारनाय एबं जों रिमा नुगैबो दङ एके आं खा खलायो चिनि बागे रिजर्व खलायजाक अब रिजर्व न दंनाय अब हनै जों खा खलायो चिनि संगठननि हयते ते कायसा हंकै अजे रेलिओ जों अबनि बागे न चिनि जे तालमिल अब जोंनाय मिलिउ हनै न एके बरक जों ते कायसा साना मुसुङो चिनि तिप्रासा बसंनि ngै तिप्रासा आमानै नगो आसायै जों तो केबनो बाद्रनाय मुसुङया बादिबरिया जे बरक थां पाइका बरक से थाङो अब कुसंस्कार अबनो जों मानिया आगिनि रीति रायदा अम हायनि बरक से थाङो बरक नगबा एकबार सोङै नाया मुसुङो जोंनो तिनि सिरि सिदिनि सिमि जे दै लबै चारि खानि साल ताल फुनुगै जे सिका दिखा रि फाइमनि अबसे कुसंस्कार हंकै बाहायकै बनि सिकांनाय चिनि बरक बिसिङो परियो सिका दिखा अंया डॉक्टर इंजिनियर करिदे एसडीएम डीएम बीडीओ करिदे एके आबनि बागैनो जों तिनि मानि दा तरखा ना निजिनि जात दा तरखा आं खा खलायो निजिनि जात न तरखा हंकै मानि मा मातमाबा आं मानि मानो याकार मामले जों तो साया केबनो जोंनो याकार थांदे हनै जे बरक तिनि मानिया बरक से जोंनो याकारै थाङो आमसुनो खतिंना किरि जाका हंकै बा फायदिदा नरगति प्रसाबले जों तो जतनो सादर प्रणाम खाइ जों थान्ता खायनो दंना मुसुङो जों केबनो विवाद सृष्टि खायनानै मुसुङो आरो आं तैसा मानजोय कक सोना मुसुङो सार जों कायसा इंडिया कायसा कान्ट्री आरो जों डेमोक्रेटिक एन्ड सेक्युलर कान्ट्री दङै दङ गचङो चिनि इंडियन कन्स्टिट्यूशन जोंनो राइट्स हो जों बु रिलिजन वर्शिप खायनानि बा बु रिलिजन प्रेक्टिस खायनानि ग अरो जागाव इंडियन कन्स्टिट्यूशन अम हाय रूल करै जे नों अम हायनो मा खालायनाय नों अम फलो मा खायनाय नों अम फलो खायङा केनि एसटी कैंसिल अंनाय अम हाय रखनि कुनो रिटेन करै
Angkai omo kaisa Indian constitution ni ba fundamental rights ni violation kalai tongo angka omo rongna wan sugya kare ya norok o san mona nor support khlai tongkha tamke jing norok sauriti riwas ni kok bahani riti riwas ni abu separate tongo tai chini rights ni abu separate tongo jing borok ni ajai phainai chini Indian constitution no all rights wo jing bono worship khane tambai tongnai tamke o san mongno tei ba tamno wan sugui norok support khlai mani naidi oro jing support omoni bagino khlaika secular country mane oboya je ang joto dormono palai mano thangi mano ang obo bisasi mano kintu boni logi logi te kaisabo tongo secular ni ortho jeta joto dormono no soman babe man notariu obo botong hai hnile ang lekha srungna thangai bongni thani ang joto kaham mano nangkhai ang bong thani tini helicopter plane nini computer bibino technology ni kotor manirok ang abiskar khainani srungnai phiaba ani je manimung ani je tuimung ani je tangmung bonole ang naragino tonino nang angabino udaharon sorobor sanam musungo tini bharatborsho hai kotorma desho chini APJ Abdul Kalam Dr. bo tini khoroksa scientist bo tini sorgiyo ngi thangka bole bini tomung samung riti raida narabino bo tini scientist ngo o scientist nani bagai bo bini tomung samung riti raida no borlona nangya जों अबसे साना मुसुंगो जों गाहाम जतनो स्रोंनाय जतबायना दंनाय जतबायना मिलिनाय केबनो जों सकाग्या हाइफानो जों तिनि रिति रायदाले खिबिया तिनि रमदि जों 13 लाख 14 लाख तिनि जे त्रिपुरा राज्यो तिनि जे त्रिपुरा सब संतंनाय जतनो बुइनि मानिमुं बुइनि रिति रिवासनो जों थांनि पाइखा हंकै तिनि तिनिव आगुलिनि राजबारिनि याक्सि याग्राव जे माइलुमा खुलुमा दुर्गाबारिनि तेचिनि मताय सिब्रै आ जागाबो पुजिनाय दा दंनो आबो मानिनाय दा दंनो आबो कायसा त्रिपुरा राज्यनि लुकुरावनो थनि आनि संगठननि ngै सुंग दङै थांगो ngै कायसा ते कायसा को जरानावै जों रिसिभ खालायन फाय हेलो हेलो लामसगो चिनि खरं लाइभ टक शो आनि सुनामखौ मखमा हाया जखनते जों निन सुमुंग नों डाइरेक्टली चिनि नारवाइरंनो संहरि मानो बरक फिरमुंग रेनाय आनि सुमुंग हाय जखनते जों द बरक जे एसटी सार्टिफिकेट केन खायनो जे सापोर्ट खायो जखनते सारा थांगा दाबो सिम तिब्रासा सिमि ख्रिस्टानिया अन्य वान दुइगो तो ख्रिस्टान दङ जमदि दले सरगो आगत लगमा वान जिरो न ख्रिस्टान दङ वान सरक वान जिरो को बंनि बसंनो बरक जेबंनि रमदि दाउ उबि सिंथुं सिंथुं बरतो केजु खायनि बर दाबि खाय किन्तु सिनि तिब्रासा तै ब आं जिसुं खायजों आनि हामजों आं खायो आं ख्रिस्टाना हामजों दं आं हिन्दुना हामजों दं थुसां थं जिसुं हामजों दं सिनि तिब्रासा तांगै ख्रिस्टान खागे एसि सार्टिफिकेट खायनि बर सापोर्ट खायमा खालायखा किन्तु वानसर खाया अमकि थांसा दाखलायखा अम बर कि तिब्रासा हामजों मा खालायो ना तिब्रासा हामजों खालाय अर किन्तु बंना अबनि सुंगानि ताखंनो सानामो जोङो पुइलानो जे वान सरके तांगै गखाया वान तै संके तांगै खालाय पुइलानो सावनो जनजाति सुरक्षा मन्चनि जे दाबि आबद त्रिपुर खते समाज 90% आरो सराय के सागा जे सिनि बरक सिनि रीति राजा मानियारक बरक ब आबनि गव तंनाय होनो ताबो 10 तांगै कारिया ताबो सिन बरक तांगै कारिनानि प्रश्न काखा आबो कायसा साथाय खलायो 10 नि सारा विश्व 10 नि जे पपुलेशन बाय सिनि बरकनि पपुलेशन आबो सोना थागांके आबो समुद्र बाय पुखिरिनि दै हाय जखन जदि 10 बो जदि संहाय पपुलेशन कम हांके बरंनि थानि बो अबहाय एकटा सानमुं फाइगमु बंनि थानि सानमुं करै कारण बं तो पपुलेशन खांगा दे सारनां सुनत पपुलेशन सावजे पपुलेशन बर सिनसे गोबां किन्तु जों ख्रिस्टान सिनि बर डेभलप माने मोटा मोटी ख्रिस्टान जों डेभलप दं
그는 뭐로 신이 데블로면서 개공 거기가 하는 거로 함대야 다콩나 항 사는 무슨 거제 키스타는 가근 제 데벨라봉 나이 바 키스탄 노인가로 그 데벨라봉이야 아 꼭도 버로리 바카 아부터 능노 사이만제 나이 다복제 트리푸라오제 트리푸라 사럭제 다복제 트리푸라오제 트리푸라 사니제 চাকরি খাই দংনাই রক কতর জাগাও দংনাই রক আর কি যত দায় কংনা আং जों পিলানো সানা মুজং যে সিনি যে টক শো অমন কোন ধর্মন তৈ কোন তৈয়া তবে তাহং নাং কাইছে সানা মুজং যে নিনি কক যে খ্রিস্টান নকসমি ডেভেলপং খা খ্রিস্টান নকসমি গং খা আ কক ব জাগা মাংখাবা আনো ফनु দিতা ডেভেলপ দং মোটামুটি মিশনারি স্কুল খুলবো দিবাসা রেও মিশনারি খুব দং ডেভেলপ তো চরে ইংলিশ পড়িও শিখং শিখে তো ইংলিশ পড়িখেন শিকাংখেন স্কুল খলকনে যে ডেভেলপ আবলে সাবো সাগাবা ন আবো ন মিনো কেবং খাকে মাবো जोंना আবো কেবং খনাদে তাও কেবং মুং আ কইয়া আরএসএস নিরিয়া কো রাংনা দাং ন পাইজা আরএসএস বাই যেতে ন কন্ট্রোল খাকেম গো উত্তর প্রদেশ নি আরএসএস ওটা কন্ট্রোল খাকেম প্রমাণ তো তম নিন থানে প্রমাণ তো প্রমাণ বেকক সাদি দ হামবাই বন ভাইनो तामके बायदि ते कायसे कलरशिप खालियाना जों पानान बखं पायनान बखं थाङै दङ तामके जों पाइथाने कायसे गायनि कलरशिप खालियान बायदि हेलो ए ताखों निन खरां किसा कतर के सादी लामसगो चिनि खरां लाइव टॉक शो आलाम संगो दिनि निजे इलप्रखटियो समासना परम बे साइदंखा दि संसिन सिनि नि द खांगे तामने द पुइदा तो द खांगे तामनि बागें के सुति पुरा द पानि सुति जं हेदुगा आबुनि याबुलो सिनि दंगथा रिलिजियन द फाइने ओके और तो प्रो कोची का वी दं हाजे सु दिब्रा सारक नि बिथिंगो खिस्टान न हुगाके संसिनि राइदा नि दं तामन न खिबि द गानि प्रो cái tông chỉ đi khi đi có cái trong ruồi đông khăn cái bồi nó sai cái cái bác cái Samaj ningle udah tu logo sen khok tiga ya pon roja na borok sen rok ini ya ni so cái tông borok ya tu tông cái thằng ti tông này ya baron Tripur khodiyo Samaj ni munawi borok klai tông cái borok se o tang betang dong na wi mai yang mi tong ka bor so tang betang na mi yang tong ka ba se pro Kristan dong ka ini rai da sini tang ti mun no ti dia ni pro kok si sa man ka ne te kai sa ko bo sau je sen ibra tharok kon ba tang ni thang ka buni kan mu su mu na sen ka ni sau kang ti ha so na sunam mu su te ibra khodiyo Samaj ni bo tang ti ni bori trak su mi helia bo ta sambile bor rok serengri tabuni modern western culture ma sereng kani so ko potang tini ko bo ditrak tumi hanya ni tong mani belasa ngan potang western dress kani tong kha ngan potang mo rok sabu bo khai bin no ko mosla wi potang mo rok sa ya duka ngan sung jora bai baksa sung tam mo ngan bo internet facebook twitter bo samu ti ba yana ngan sung tabuni tong jora wo di sung kani thana ni ngan sung abunu ya tang nang le ni ngan sung ba ki sin do ba sakti nai semorang macam tabu pun jadi sentor mana sih tam channel ni wala lagi sentor power usul lagi tu kan kan thal sung baik kusukan lagi seng tabu tu power bukan hanya sini society tu seng development kerana ni baik sini usul jam borok macam seng baik mana terana ni seng abu tu sekarang wal sunan nang boleh juga enggak abu hai zara usul jadi seng religion based nanti seng wal lagi tu kan seng tiba sekitar tiba sa cái anh còn lại cái con sao có hay hôm nay có là sương đã có tôn nhau nó có thay ra bên nó utoriwa nữa ta muốn cái jora to chini pai được जों पहिलावनो साका सराय तिनि जे तिनि टक शो जों कुनु रिलिजियस ति साया अरनि पहिलानि हयते ताबुक सुक जरा नाय दंखा अंकै नुखना जों कुनु रिलिजियस नि बिरुदिया जों कुनु रिलिजियस जों ति साया जों अ जागा रिलिजियस नि कक साया और जों रिलिजियस नि कक साया ते कायसा कक हंकाय रित्राक सुमिया रिगनाय सुमिया आं पहिलावनो साका दाखोट dress and language kanmung tei kok it is not our custom obo chini custom kalaya dress nungni ni je musungmani jumui mano abo chini custom kalaya ang puilao no ang no sawirika ang kha khayo puilani simi tabuk suk jora nai khangke nung kha khayo buj o kok no sarai ke buji khana nei tei ang o kok bo saka jung kuno religion so tini oro
Kubu kursaya sabo saya nung bahike o proston sangka obo tong ya na ang kuno religious to bu ang go jaga ang religious na ti sung khanani hayani thapia ban tok sul nung khai tong gal dari nung protest nai ang religious shobd da naika ang christian shobd khata khaika protest nai christian shobd an bukung hoite oda ongkhor kanai do ge ta kaisa call khoslen ta kaisa call khosan em phari hello ai sanja ka ham ta kuner chno ta kho khalam sago Nini nong ne studio Khlaijakha borong nang ta khuk chakra khorong nya bo sanja ka ham thai kumani afal sanja bong ne thanya ni ga jesmu riti riwas ni salai tong mani oro ke chini mani ko borok da na buni ko ba ja salai tong ga na kisang bong thani poliskar nam ono borok sabai sokro ina sarang ka chanai tam ne mani chung ga kristan mai ro riti riwas man ya ni thang salai tang yo o riti riwas ni ko tai abuna nang ka ham ko buchina nang nai mani jaw chini mani ko borok da na buni ko da ambai da ko to no ro kok thai jabai nang singa no christian kok khai kok borok da abo thai ja sai khnari ga de christian kok mani kok borok da sagari er pore sa ang o riti riwas e uttori nai da ko to khnai tong nable do sangta kaisa call sip khalnya abo disconnect ni thaka na disconnect khaba phari call sip khanya phari hello 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 khana jaman hello hello takhok ning sungmong tongka sungi mano hello khanai tong sari ning sungmong tam tong ning sungi mano ani sungmai nang bang abo haisi ini borok je jati dofa ane je kota salai tong mani ini borok je jati dofa ane je kota salai tong mani जों जातिनि सांस्कृतिक इतिहास न खिबि रोमान द जातिनि अस्तित्व नारमान गलाय ना जातिनि अस्तित्व न विरोधी खाइमनि दे जातिनि अस्तित्व नारमा गलाय ना विरोधी खाय दे गलाय कारण जों तो हेलो सारी कंटिन्यू खरि निन सुन आरो जागा नुक जाबो जे सिनि बरक सिनि धर्म सांस्कृतिक इतिहास जतन पक थाका যতনে খিবি রখা এবং আবার এসটি সার্টিফিকেট কিসিসা ক্যান্সার খাইলে ও শব্দ না তুই যে আওয়াজ খাইলে মানে অম আং মনে খাইবে নেজয়া যদি সিনি জাতি ন হাজাকে ননি এসটি পরিচয় বে নহি তুমি নিনি এসটি পরিচয় ন সামনে নমানে তোমার ইতিহাস ন খিবি রখা এগারো বমনি জাতীয়তা বুট নুকজা বমনি জাতি না রক্ষণা বেখনা নুকজা সেংরাজনা যদি 184 জন রাজনা মানি তমকা খলাই সেংরাজনি ইতিহাস তামনে পগনা নাই রাজনী ইতিহাস যে বিলুপ্ত খাইলে সেকমানা নাই নাই বসিনি জাতিনি শত্রু চিনি সমাজনি শত্রু চিনি ইতিহাসনি শত্রু একা বতে হাই বরণ তুই গর্ব খাইবি চিনি জাতি চিনি দফা হানি পরিচয় খাইবনি থেকে খায়া খিবি রহমান বনে বেতারে না কারণ কাইসা ওয়ানসানি কব তঙ্গো গোয়াল বর্তি মুসুক তমানি পরে মুসুক দুধ বরে আল বসুয়াই মে হাঁকে ও মুসুক ন ফালি রহমান চাও হনে ওয়ানসার চাও একা বতে হানি চিনি বরক জাতিনি হানি পরিচয় গো এসটি ফরিরাই কাঁখা রিসা কাঁখা साखानो बगंबारा हाने फनो तो हागे बगंबारा कायसा अस्तित्व कायसा इतिहास बर पालन खाया कायसा सांस्कृतिक से पालन खाया मनो सिनि जाति साइ परिचय तो लाग नैबा सिनि जाति त माने ति परिचय बा रिरै बर काजा सामु गुदक साखै मसदे सिनि सामु मुसुइमं बवाइसि सिनि जातिनि परिचय बने इजराइल जेरुजालेम जेरको नि धर्म फायगा सि त्रिपुरा रे कोनो धर्म करि दे सिनि त्रिपुरा 500 বছর আগে ও দৈন মানে তো আমলে থেকে শুরু করে মাতাবাড়ি ত্রিপুরা মধ্যে বনকে বড় খিবির হইছে নাই बुआ फाना गले ब्रिज बोरा होजनाय बिनो बुआ फागला फादर मदर ब्रदर हने रिफ्रेट होजनाय बनो दे फादर ब्रदर मदर हने रिफ्रेट होगा बरो बुससिनि बरोनो ओ बुसाहि होजानाय रे बरो सम्बते बाखा बनो बरो गिजा साइगना रे ख्रिस्टान खाइने रो बरो कोन सिउ पर पेतर साइतो जाति न हाजा बो जाति न कोनो परिचय अस्तित्व न बरो नारगा नाया बरो लाचिया दे जाति नि परिचय रो जाति नि कासने कक्सनानि निजे नि जाति न किसान के बरो हाया सालायनानि कोतो लायनानि
गभर्नमेन्ट खालिनानै बर'नि जातिनि अस्तित्व नारनाय वानसने रायबे ताहुराव आसिसम नांगानै सिमी এখন অবধি তাবুক জরাতেই চিনি বরক ন ওয়ানসার বসে বথার কা চিনি বড় বাইছিনি বড় বসে বথা লাইখা বদি জাতিনি কাজ খাইনে রক লাসিয়া দে বড় সাসনা খ্রিস্টান হেনি পরিচয় খাইনে নি বড় যে খ্রিস্টান খাই হামতে তনার প্রশ্ন তো আমি ন টিভিনি বিসিনে পরিচয় খাইলে কিসা খানাই নেই তামা সাবনি যুক্তি বড় বড় একটা হিসাব প্রশ্ন খাইনাই ধন্যবাদ আও দ বেলে হামবাই তাখুন গাই কোনো দ তে কাইছা কল রিসিভ খাইলেন ফাইদি हेलो हेलो ए ताखोक लामसगो चिनि खरं लाइभ टक शो निनि सिनि मुंगरबै ताम सोंनाम सों सोंगे मानो नारबायनो आं अर्जुन थापनि तरुण बोरमा आं तो आसा सिजाया हेबन किसा कक सोंनान मुसुङो जों तिब्रासा हाइनसे किसासा अरसे ताम हनाय जों दाबो ख्रिस्टान हनै ककबांलायो हिन्दु हनै ककबांलायो गोबां मा ककबांलाय दङ ओंके रमदि ख्रिस्टान हनैके तिब्रासानि बिसिंगो एसटि केन्सेल हनै हनै ओंखायके हिन्दुनि बिसिंगो हनैके जदि न जों दाबो सानना थाङैके तिब्रासान बिसिंगो हिन्दु हनैके तामुंनाय एस इंगि थानाय अब हाय एस इंगि थानाय अब बुजागनि थेके प्रश्न फाय औ हामबाय कल खालामनायनि बागै द ताय कायसा कल रिसिभ खायनायलायन फायदे जों थाय थायके साजि हेलो हेलो ए रांजाफिनो हामला चिनि खरां ताखोक चिनि खरां नों लाइभ नाइट दङ टक शो दङ आनाय दङ औ ओमफ्राय जों त द जों जराकरिन बागै जों तै अमनो पाइथान कल रिसिभ खायलायन फायदे हेलो 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 आं अमल खयनि औ आं दाबो दिनै खत्रिय समाजनि आदरनो सोंना मुसुङो जे बर' JSM नि ककनो जे थागा जे बर' एसटी एजुकेशन खायना बगै जे क्रिश्चियन डकनो एके बर' की बन स्टेन तमो बर की थेके जाओ जे बर की बर'नो सपोर्ट खायदा सा ना तुमते औ सर जेबो खरसा फेरम ताखुंनो पुलियानो सानांगौ जोङो जों दिनै जे आरो टक शो फाइमानि आबोत जनजाति सुरक्षा मञ्चनि कुनु एजेन्डा दैया जों दिनै आरो टक शो फाइमानिखाय जे त्रिपुर क्षत्रिय समाजे दुई बाग तमनि आबो साबा आसल साबा सय आबोनो क्लियारिफिकेसन दोनासो फायो ओंखाय ताबुक जों ताङै जनजाति सुरक्षा मञ्चनि कोनो अंक खालाय सापर्ट खालाय आबो अंकना थांगे तेगिसा आलादा दिनो आलादा प्लेटफर्माव आबो सानाय तिनि अर जों आबो सानानि अंक समय अंक जायगा हामबाय दं कि तेगिसा कक सोना मुसु माने कि नर जे माने जिनि जे तिब्रा कस्टम रखनो जे नर कक खालाय दङ जे नर माने ताबो नरनि अर्गनाइजेसन नगै नर जिनि कस्टम न प्रमोट खाना बै तम बुंते सामुंग रक खालायका बा बुंते सामुंग रक खाना वान्स बै दं ताकुगनि अर उत्तर रिनाय चिनी अजे क्षत्रिय समाज एकेबा चिनी जे सामाजिक व्यवस्था आगिनि सिरि सितिनि जों गोथां नारना बगै चिनी तिप्रा सारना परना बगै कायसा स्कुल खुलका लेम्बुसरा दमदमयाव सुब्राय बिद्या मन्दिर हनै आबोनि यागुलो आजागा प्राय 300 निस्लायबा बिसि छात्र दङ परिनाय जेराइर आजागा हस्टेलनि सुबिदाबो दङ যারা পয়সা করিরো খুবই কম দুখুনি বড় রকব কমিরি মানো গুবুনি স্কুল নিসলায়া জাগাও বেলাই কম পয়সা বাই হস্টেল নারক জাগাই দङ आबोनि यागुलो ते कायसा तेलामरिनि चाखमा गाto लिसु बागानो आरोबो कायसा जों बनि ब्रान्च नि कायसा खुलका निका आजागाबो ताबुक परिनाय रक दङ आबोनि यागुलो जों बिसि बुरुं बुरुंनो चिनी जे खारसि मताय आगि चिनी महाराजा तिरुलुचन कालांथांमानि आ जागा जों बिसि बुरुं बुरुंनो सारा त्रिपुरा राज्यनि चिनी कुंथाय बारारनि हामक्रायनि
bagai sing ajagao chini je motai chibrio motai rio omo haikai sing sara Tripura rajyoni chini je bukung barangni hamkrai naya kuni sing samung khlailai tongo bono karibo singte bibino jagao chini je kami chokdiri rok krui a jagao bo chung kami chokdiri rok rina bagai chung truk agoklai tongo aboni yagulo tebo tongo je kami chokdiri ongkha hingke agini jorao chung nukha je Tripura rajyo chini kaisa ain bibag ni tongo boni police rok phanose chokdiri no sungya hingka parani borok walai suglai ngai case court kasari phano tam hinai bono sungya kai romai maya oboni kaisa udaharon angni wonu uttor maharani puni khoroksa chini chokdiri bini nogo karon chini bororong ni kami bising rogo forest ni right busuk maniba bo bini nijini jagani bufangno bufangranai rongni bai korat bai sirogo yakoni thik nogo danani puru forester rok bono romna thangka a jora bosaka ang Tripur Kshatriya Samaj সংগঠন bai godaljak jodi no tomung ani kat no romiklang thangka hangka ani jo to Tripura rajyoni chokdiri oro phainai norok nongni forest office ni o kat no tesa tuni mari phainai hinai samane yagulo borok romlaglia kirijagi thangpaika hingkai sing obono promanungo jodi kamini chokdi krakai tongkha hingkai court kasari ungjak phano walai bulai jaga jomi segei phano a jagao proshasonni bororok thangai romai manja जों साइमानो आगिनि चिनि जे गोजाम बिजाबरो परीक्षा हंके ओ बिजाबरो स्राय सैजाक दङ चिनि बिसिङो ठाकुर सरदार अमो हाइखाइनाय चौधरी बरंनि बिसिङोनो चिनि बिचार आचारक जों अबनो प्रमोट खाइ दङ आंनि साथ तेगिसो कंगे चिनि कल्ट माने जोंनि कस्टम यहा कल्चर नो आवनि तम डिफरेंस दं तम दे डिफरेंशिएट खाले जों कल्चर तम कस्टम दं एक्चुअली कल्चर जे वार्ड बोखे चिनी जे कानमानी चुम्मानी चामानी तोमने अबखाय चिनी कल्चर कास्टम जे कक बखाय चिनी जे समाजो जे रीति बय कलांगमानी ताबुक पाराओ जों केयर मताय खायो बिसि बुरुं बुरुनो आगुलिनि राजबारिबो नुगो जों केयर मताय खलायो एकाय ओ जे मताय खलायमानी अबखाय कास्टमनि दिगि थाङो ते कायसा हंखाय जेटा जों आसायमानी होयते थैमानी जरा जों जे रीति मानियो 11 दिन बा 13 दिन अम थाइ कागै जे जों आबो सुओ हिनो जेरायनो बुमुं कथार कताल नारगो सालताल हाकारिउ याकोनि सालतालनि वाथप खुलुमु याकोनि एकै अबखाय चिनि कास्टमो कलायो just ani last question suna mo jong kinoro 26 तारिखको जे JSM नि उनको रैली वो जे फाइनल प्रोटेस्ट रैली खाइने बरो आरो न किनो फाइनाय न सपोर्ट खाइने बुमते नंग स्टेप अबतो नाइदि जों ताइसिं पुला बो कंगनति बिभिन्न ज बरक बिभिन्न मन्तब्य संका जों अब दिनि अथिनि खरनि बिसिनि साखलाय दिखा चिनि जे कायसा सानमुं बाय चिनि किचा मिलिवो आबोनि बागिनो अबनो आं ताबुक जराबो कमबा अब चिनि एक्चुअली एकदिगे तो अब चिनि संगठननि इशुया अब जों किसातिया सपोर्ट खाइका आसकसे जे ना चिनि जे सानमुङाव ब किचा मिलिवो नि सपोर्ट खाइमा कक्से आर जारा फाइनाय ब जारा फाइलिया तो फाइलिया अब जान जानि इच्छा केबनो तो जोर जबरदस्ति तुइमाया अब चिनि संगठननि व्यापार बया एकदिगे जों अबनो तैबो तिनि टक शो आसुजिया चिनि एजेन्डा आलादा बेला हमबाय ताखौ कल खाइमानि बागै गाय जों तो जरा क्रिया चिनि तिनि पान्दा तो जों पाइन भं थाङै दंखा तामके आं कयनाय जों ताइ कल रिसिभ खाइमा लायगलाखा तामके जों नांखे जों ताइ गुबुन जराव अन्य टक शो जों रिसिभ खाइलायने जों कक सालायन टेबो अ इशु रंनो तैनाय द तामके जों तिनि चिनि सानजानि कक सालाय पान्दाव चिन नारवाय जों फाइमान जमन बागै बंनो जों पाइफलाय हामबाय मायाफोरो आबुन बिसिं तैनो हान्यो द तमुनो जों कल फाइथ वांगबा लास्ट कल खसन एलाइन फाइ द हेलो लाइव द सलाय दंखा ताखौ लाइव टक शो चिनि खरांनि ननो लामसगो नों ताम सुमुं तंग चिनि नारवाय फाइजाक रकनो सोंहरि मानो पहिला सगां चिनि जे नारागाफोरा फाइजारनो हामबाय तै चोया फरो आं सेनानि मुसुमानि के मुसि जे 22 डिसेम्बर तिरिंनि जे पालायलै तमनि
어버너데 비시크탈 히럼나이 아양케바 제 버스강니 포일라 보이샤 어버너데 비시크탈 히럼나이 engke jodi poila boishak no jong bisikital rom sinai engke tini Kshatriya Samaj ni hoite jodi bo buskango tuma movement tongnai tei engke jonogon no ba tini Tripura no tuma aimung tongnai bono sinamusu takuk nini o proshno jong jorabo pairuk ba kok thaisabai no sabano Pula to jeng obo bisikotal no tei jeng oro Talkshow phaya bode to chini bisikotal ungya obo chini ni chini bishoy ya obo alada bishoy tei obo tei jeng kono movement bo khlaiya aboni bagi no jeng nini o proshno no utto no jeng really obo chini o bishoy phaya ke bele hambai takho call khamani bagai dongke jeng tini panda paithang bahang thanga tamke jora kari han bagai jeng to je saiman sak sing saiman laikya je nangmani jeng korong sai sina nangmani saiman nangmani saiman laikya oma kino phai manjak chini sar songno belanyo taiwese khabai khabai chini khorang bikhaktei nongna hambaya faro chungbai jora phaiman bagai tai hasen nokrobai kerani man homnan bagai jotro nokrombai ge oma kino jeng tini ni panda to paikya tamke khanani chini Talkshow tongnai 6 sanjani 6 tawo ge ara jago phai manjaknai Reverend Mithun Rupini tai kubun narwai sok phai sok painai abrong te sing nong no shortly update khainai tamke tinin bagi asang siteng tawisha next Talkshow sing mala lefira norok bai haino hai ambagai final jorani Talkshow rong no buskang ni san jorani kok salai rong no chini khorang bai lojijak o panda rong no nainen ta pokbadi amon bagai tinin bagi asang siteng jotono hor kaham